culla del pensiero, della cultura e della democrazia. Specchio d'Occidente. Un viaggio nel presente fra storia e memoria. Cronache del nostro avvenire. La paura e la speranza. Chi detiene potere usa l'una per imporsi e l'altra per legittimarsi. Εδώ σε αυτό το σημείο σκοτώσανε οι αστυνομικοί τον 15χρονο Αλέξη Γρηγορόπουλο. Αρχή ενός του μίσους που σιγά σιγά και του διχασμού που σιγά σιγά άρχισε να δημιουργείται μέσα στην ελληνική κοινωνία ανάμεσα στους αστυνομικούς και στους απλούς πολίτες, που φυσικά σιγά σιγά αρχίζει να κορυφώνεται με τον ερχομό της κρίσης, γιγαντώνεται με τον ερχομό της Τρόικας, για να φτάσει σε ένα εκρηκτικό σημείο. Απογοήτευση, οργή, θυμός και με βάση τις διάφορες πρακτικές χειραγώγησης που έχουν ασκήσει εξωτερικά κέντρα εξουσίας αλλά και εσωτερικά. Είχαμε την μεγάλη έκφραση και βίωση συναισθημάτων φόβου. Η καταστολή πολλές φορές της αστυνομίας είναι τόσο προφανώς σκληρή που ακόμα και ο απλός κόσμος καταλαβαίνει τη σκληρότητα της εξουσίας. Ιδιαίτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει την φήμη ότι ούτε για την κοινωνική της δικαιοσύνη, ούτε και βεβαίως και για την αποτελεσματικότητά της. Το να πηγαίνει σε χώρες αναπτυσσόμενες και να ζητά, να τους λέει, επειδή έχετε πολλά δάνεια πρέπει να κόψετε και το πρώτο που θα κόψετε είναι από την παιδεία, παραδείγματος χάρη, αυτές είναι επίσημες πράξεις τους, που ουσιαστικά κόβει το μέλλον της χώρας. Μπορεί αυτή η χώρα να μαζέψει κάποια λίγα χρήματα για 1-2 χρόνια, αλλά ουσιαστικά καταδικάζει τη χώρα αυτή στην υπανάπτυξη σε μόνιμη βάση. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να μπούμε σε μια τέτοια διαπραγμάτευση, η οποία θα πιθανώς να διολυστήσει σε όρους που θα είναι αρνητικοί για την πορεία της χώρας μας. Στην κατοχή του 40-44 είχαμε εμφανή παρουσία των κατοχικών δυνάμεων, με την έννοια ότι αυτούς τους βλέπαμε να κυκλοφορούν και αντιλαμβανόμαστε την παρουσία τους, επειδή είχαν έρθει με όπλα, είχαν έρθει με στρατιωτικές στολές και είχαν έρθει με πολεμικό υλικό.
Έβλεπες δηλαδή τον Γερμανό κατακτητή με το σύμβολο της βάστικα στο μπράτσο ή στα ρούχα του γενικότερα του στρατιώτη. Έβλεπες τα άρματα μάχης στα γοτικά να κινούνται στους δρόμους. Οι Γερμανοί μπαίνανε σε χωριά, οι πόλεις και σκοτώνανε παιδιά, γυναίκες, τα πάντα. Mentre il re Giorgio II ed il governo decidono per l'esilio, gli alti ufficiali dell'esercito scelgono la resa. Ma non la Grecia. Il popolo resiste e combatte per la libertà. Συμμετείχαν νέοι, μεσήλικες, γέροι. Όλος ο ελληνικός λαός ήταν στις οργανώσεις αντίστασης. La resistenza è sostenuta dagli inglesi. Tramite il SOE arrivano addestramento reclute, armi e munizioni. 5 ώρες διήρκησε η μάχη. Οι Γερμανοί τους προτείνανε να αφήσουν τα όπλα και να παραδοθούν. Τα 10 όμως παλικάρια απαντούσανε πάντα όχι και απαντούσανε πάντα με πυροβολισμούς. Πολεμήσανε μέχρι να πέσουν όλοι ένας-ένας. Οι δε τελευταίοι, για να μην πέσουν ζωντανοί, την τελευταία σφαίρα τη φυλάξαν για τον εαυτόν τους. 2 giorni prima che gli eroici ragazzi di Via Bisaniu donassero la loro vita per la libertà della patria, il mondo nuovo era già nato. Alla conferenza di Bretton Woods, gli Stati Uniti prevalgono nello stabilire le regole delle relazioni commerciali e finanziarie internazionali. Il dollaro viene eletto moneta di riferimento per gli scambi, l'unica valuta convertibile in oro il cui prezzo è stabilito dal Tesoro americano. Per prevenire nuove crisi e sradicare la povertà, nascono il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Entrambe si trovano nella stessa strada di Washington. Ed è proprio Washington che si prende le quote che contano. Είμαστε η μόνη υποκατοχή χώρα που απελευθερώθηκε πριν πατήσουν οι σύμμαχοι στο έδαφος. Απελευθερώθηκε δηλαδή από τις δυνάμεις αντίστασης. Πρωτίστως το ΕΑΜ Ελλάς. A Mosca, Churchill e Stalin si spartiscono il bottino. Inghilterra e Stati Uniti hanno libertà di azione sulla cavia Grecia, mentre Romania e Bulgaria entrano nell'area di influenza dell'Unione Sovietica. Est ed Ovest. Il mondo ormai è diviso a metà. Il 14 ottobre le truppe britanniche entrano ad Atene. Dico anche che gli inglesi quando sono arrivati quando i tedeschi erano già via e non sono venuti per liberare la Grecia, ma sono venuti per una nuova occupazione della Grecia. Da Londra arriva il ministro Harold Macmillan. Churchill è stato chiaro: il re deve tornare al suo posto, costi quel che costi. Μας κυνήγησαν, μας προσπυλάκησαν, μας έβρισαν, μας χτύπησαν, μας βασάνισαν, μας εκτέλεσαν. Δυστυχώς επακολούθησε εμφύλιος για την τιμή των Εγγλέζων, ώστε οι Εγγλέζοι να διατηρήσουν την αποικία που λέγανε Ελλάδα
la Gran Bretagna si avvale anche della LOC, un'unità militare composta proprio da greci. Nonostante tutto e tutti, la resistenza sta avendo la meglio. Οι Εγγλέζοι δεν άντεξαν και ήρθαν και οι Αμερικανοί με το δόγμα Τρούμαν. We must keep that hope alive. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedoms. Gli americani si uniscono alla LOC, proprio mentre le forze resistenti rimangono prive dei rifornimenti dall'Unione Sovietica. È il prezzo di Yalta. Il popolo greco, che ha vinto gli italiani, i tedeschi e gli inglesi, è così sconfitto dai nuovi padroni. The U.S. mission was itself divided. There were people who saw their role as to democratize Greece, to liberalize Greece, to make it more democratic, and others who saw that an authoritarian Greece with a strong military role was better in the context of the growing Cold War. Da Atene parte un memorandum della missione americana, diretto a Washington. Abbiamo stabilito un effettivo controllo sul bilancio nazionale, sulla tassazione, sull'erogazione di nuova carta moneta, sulle politiche dei prezzi e dei salari e sulla pianificazione economica statale, oltre che sulle importazioni e le esportazioni, sul cambio di valuta estera, sulle direttive circa la ricostruzione militare e le spese per i soccorsi alla popolazione. L'Office of Strategic Services crea il servizio segreto greco. Centinaia dei suoi agenti verranno istruiti e addestrati in America. Uno di questi sarà presto noto, Georgios Papadopoulos. Gli americani si inventano un'alleanza militare che intende proteggere l'Europa occidentale dall'invasione sovietica. La sede centrale è nel cuore d'Europa, a Bruxelles. Ogni Stato invitato potrà farne parte, depositando il proprio strumento di adesione presso il governo degli Stati Uniti d'America. Come spiega l'ex funzionario del Dipartimento di Stato William Bloom, la Grecia è ormai trasformata in un alleato cliente degli Stati Uniti, ben integrato nel sistema della NATO. La LOC diventa un esercito diretto dalla CIA, integrato nella rete segreta coordinata dalla NATO. Gli aiuti ed i prestiti del piano Marshall superano i 700 milioni di dollari. Non sarà un pasto gratis. Il Partito Comunista, un protagonista della Resistenza, è reso illegale e le altre formazioni alternative vengono marginalizzate. Politici e sindacalisti sono esiliati o imprigionati. La priorità dei governanti non è la piena occupazione, ma la stabilità monetaria. Nel solo 1963 la disoccupazione arriva al 13,88%. In meno di 2 decenni, oltre 1 milione di persone è costretto ad andarsene. Disoccupazione nascosta ed emigrazione. La questione lavoro è risolta. Εξανάγκασαν τις μετεφιλιακές κυβερνήσεις, οι οποίες ήταν όργανά τους, να υπογράψουν μια ρύθμιση του προπολεμικού χρέους, μια φοβερά απεικιοκρατικού τύπου ρύθμιση, με το επιχείρημα ότι αν δεν υπογράψετε αυτή τη ρύθμιση, δεν θα σας βάλουμε στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Ενώ τώρα, εκείνο που βλέπεις δεν είναι στολές στρατιωτών, δεν είναι σβάστικα, το σήμα της σβάστικα, δεν είναι τα τάγκς, τα πάντσερς, αλλά είναι το κοστούμι με τη γραβάτα, το λάπτοπ στο χέρι. Επιχείρησαν να το εφαρμόσουν με βίαιο τρόπο,
με τα τάγκς, τα κανόνια, τις εκτελέσεις, τα ολοκαυτώματα, τώρα στην Ενωμένη Ευρώπη επιχειρούν ξανά να ενοποιήσουν την Ευρώπη κάτω από τη γερμανική κυριαρχία με οικονομικό τρόπο. Τα οικονομικά μέσα αυτά έχουν δημιουργήσει στο λαό συνθήκες γενοκτονίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε σήμερα σε κατάσταση πολέμου απέναντι στα αρνητικά σενάρια για την πατρίδα μας. Λυπάμαι ως Έλληνας, λυπάμαι ως πολίτης που κάποιοι οδήγησαν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Ήδη γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις για το τι φταίει και φτάσαμε ως εδώ, έτσι δεν είναι? Già, di chi è la colpa di questa maledetta crisi? Perché non ci sono soldi? Τα φάγαμε όλοι μαζί, μέσα στα πλαίσια μιας σχέσης πολιτικής πελατείας, διαφοράς, εξαγοράς και εξευτελισμού της έννοιας της ίδιας της πολιτικής. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Όχι με την πολιτική του ιδεολογία, αλλά με αυτό που είπε. Ότι όλοι μαζί φταίγαμε, όλοι μαζί βάλαμε το λιθαράκι μας. Δείτε τι γίνεται στο δημόσιο από τις καινούργιες σπατάλες που έχουν βγει στο φως δημοσιότητας. Απίστευτο όργιο σπατάλη στο δημόσιο. Ξόδεψαν 285 εκατομμύρια για τηλέφωνα σε ένα χρόνο. 5.300 ευρώ για πουρα έως και 3.000 ευρώ για μεταξωτά εσώρουχα. Για μία ακόμη χρονιά η αντίληψη του υπόλοιπου κόσμου για το ελληνικό δημόσιο παραμένει η χειρότερη δυνατή. Τα συνεχή ελλείμματα οδήγησαν τη χώρα στην κρίση. Τα συνεχή ελλείμματα. Το ότι οι κυβερνήσεις μοίραζαν λεφτά στον κόσμο. Erano dei stipendi un po' più alti, penso, del normale. Ο ελληνικός λαός, ως μεσογειακός λαός, το οποίο είναι και καλό και κακό, δεν είχε ποτέ την αίσθηση του μέτρου. Δηλαδή, δεν είχε μέτρο στην κατανάλωση, στην πολυτέλεια, ήθελε και ζούσε μια ζωή πάνω από τα μέτρα του δυνατού. Μόνο το Μεξικό έχει χειρότερη βαθμολογία από εκείνη που εξασφάλισε η Ελλάδα. Το πλέον ακαθόδε ζήτημα, όπως είπες και εσύ, δεν είναι άλλο από εκείνο της φοροδιαφυγής. Φταίνε αυτή τη στιγμή, φταίμε και οι πολίτες. Γιατί ο άνθρωπος που έχει ένα απλό μαγαζί, ένα περίπτερο και δεν κόβει απόδειξη ή δεν πληρώνει τους φόρους στο δημόσιο. Τώρα τι θα μπορούσε να αποτελέσει λύση? Κατά πάσα πιθανότητα η ευαισθητοποίηση του κοινού, να δημιουργηθούν περισσότεροι φορείς στους οποίους οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν καταγγελίες. Αυτοί που έκαναν μεγάλη φοροδιαφυγή, αλλά σε προσωπικό επίπεδο νομίζω ότι ο καθένας φέρει το δικό του μερίδιο. Σύμφωνα με την έρευνα του Αυστριακού Πανεπιστημίου του Λίντς, στην οποία δεν έχει υπολογιστεί το μαύρο χρήμα από τις εγκληματικές δραστηριότητες, την πρωτιά στην παραοικονομία έχουν οι υπηρεσίες τουρισμού, με έσοδα 14,19 δισεκατομμύρια ευρώ, και άλλες υπηρεσίες όπως ιδιαίτερα μαθήματα, κομμωτική, οικιακή βοηθή και babysitter, με 11,61 δισεκατομμύρια ευρώ. Σαν λαός πιστεύω ότι δεν είμαστε όσο σωστοί θα έπρεπε. Γιατί δεν σκεφτόμαστε το μέλλον, σκεφτόμαστε το τώρα. Πιστεύω φταίει ο κάθε ένας μας ξεχωριστά. Ο κάθε Έλληνας πολίτης. Όλοι μας φταίμε. Ναι, σκληρά μέτρα απέναντι στη διαφθορά. Όχι σκληρά μέτρα απέναντι στον κοσμάκι και στον ταξιούχο και στο μισθωτό. Απέναντι στη διαφθορά. Αχάριστε Έλληνα πολίτη, θέλεις να μάθεις ποιος φταίει για τα έξοδα της κυβέρνησης? Εσύ! Είμαστε όλοι συμμέτοχοι και όλοι συνένοχοι. Una parte vastissima del nostro lessico e dei neologismi che possiamo costruire, basta pensare in campo medico, in campo scientifico, sono greci, ma anche in campo filosofico concettuale. Quindi noi non possiamo non dirci greci tutti quanti. Crisi, dal greco crisis, scelta, decisione. La crisi che stiamo vivendo è davvero colpa nostra? Il nuovo governo di George Papandreou denuncia al mondo che i conti dello Stato sono stati truccati. La Grecia finisce sotto il bersaglio delle agenzie di rating, alla mercé della finanza internazionale. Nel cuore di Manhattan è in corso una cena a cui partecipano i principali gestori di hedge funds. Raccontata dal Wall Street Journal. Faranno un sacco di soldi attaccando l'euro, tramite il suo anello più debole, la Grecia. E poi sarà effetto domino. Nei giorni seguenti, colossi bancari come Goldman Sachs, Bank of America, Barclays consigliano ai propri clienti di prendere posizione contro la valuta europea. Mentre il dollaro, così debole da troppo tempo, riprende forza.
I titoli decennali greci decollano oltre il 12%. Le assicurazioni a 5 anni contro il fallimento dello Stato schizzano oltre 1000 punti. Lo spread oltrepassa quota 800. Lo Stato naufraga nella tempesta finanziaria, ormai in balia dei tassi di interesse sempre più elevati, che lo portano sul baratro. La Grecia deve chiedere aiuto. Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Il contagio si estende rapidamente all'Irlanda e al Portogallo. Poi la speculazione investirà Spagna e Italia. Cipro capitolerà nel 2013. Ma cosa è successo in Grecia tra l'ottobre 2009 e l'aprile 2010? Secondo la Commissione parlamentare per la verità sul debito pubblico, composta da personalità di caratura nazionale ed internazionale, il neoeletto governo di Giorgios Papandreou ha revisionato verso l'alto, in modo illegale, sia il deficit pubblico che il debito pubblico. Come? 2,3 miliardi di spese ospedaliere diventano 6,6 miliardi. Il presidente di Elstat, in accordo con Eurostat, trasferisce le passività delle 17 imprese statali Deco al settore pubblico. E in una notte il debito aumenta di 18,2 miliardi. Grazie ai contratti swap stipulati con Goldman Sachs, Elstat aumenta il debito pubblico di 21 miliardi di euro, distribuendoli tra il 2006 ed il 2009. I parlamenti dei paesi europei hanno votato per il salvataggio della Grecia, basandosi su dati statistici falsificati. Υπήρξαν επιστήμονες οι οποίοι υπέστησαν ότι υπέστησαν επί μακαρθισμού οι αριστεροί ηθοποιοί στο Χόλιγουντ. Διώχθηκαν από τη δουλειά τους, εκδιώχθηκαν από τα επιστημονικά τους αντικείμενα γιατί αποκάλυψαν τις τρομερές απάτες που έστησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Le frequenti dichiarazioni che la situazione andava peggiorando hanno favorito la speculazione. Una speculazione che si materializza sui titoli di Stato del paese. Come? Subito dopo le elezioni del 2009, la banca centrale di Giorgios Provopoulos cambia magicamente le regole del mercato HDT, lì dove si determina il costo dell'indebitamento del paese. Il periodo di regolamento delle transazioni viene portato da 3 a 10 giorni. In più, viene rimossa ogni penalità per chi non dà corso ad un'operazione di vendita. Questo intervento è un intervento tipico dei mercati non regolamentati, dove per dare massima libertà agli investitori, anche speculativi, gli si consente di effettuare delle vendite al ribasso per un periodo molto prolungato di tempo. Questo atteggiamento è tipicamente speculativo e quindi di solito è vietato all'interno dei mercati regolamentati. La Banca di Grecia conosceva la situazione fiscale negativa del paese. Perché ha facilitato la speculazione? Chiede Vasso Papandreou, presidente della Commissione Affari Economici, tramite un'interrogazione parlamentare riportata dal Financial Times. In pochi mesi il tasso dell'interesse sui titoli del debito pubblico
greco sale alle stelle, a ritmi mai visti prima, sostanzialmente per effetto di un'attività speculativa che non sarebbe stata possibile su un mercato regolamentato, ma che è stata resa possibile da questo particolare intervento della Banca Centrale Greca. È impossibile pensare che un'operazione del genere sia stata fatta di nascosto rispetto all'autorità centrale europea, che è la Banca Centrale Europea. Soltanto dopo che il governo Papandreou firma il memorandum, la Banca Centrale Europea ammette alle operazioni di rifinanziamento i titoli greci. Se lo avesse fatto prima della firma del memorandum, questo avrebbe incoraggiato le banche a sottoscrivere il debito pubblico greco e quindi avrebbe costituito un argine al crollo del prezzo che si stava realizzando. Con la firma del memorandum arriveranno 110 miliardi di euro per 3 anni, soldi in cambio di riforme. A verificarne l'attuazione ci penserà la Troika, costituita da Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale. Η Τρόικα δεν υπήρχε πριν ζητήσει στήριξη η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τρόικα είναι επινόηση των Αμερικανών και ήθελαν οι Αμερικανοί εξ αρχής να εξαναγκάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μηχανισμό διαχείρισης χρεοκοπιών έτσι ώστε το ΔΝΤ να μπορούσε να λειτουργήσει θεσμικά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Il primo ministro George Papandreou è in visita da Vladimir Putin. La Russia è disposta a dare una mano, ma Papandreou rifiuta. Stati Uniti, Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale hanno detto no. A rivelarlo è colui che ha organizzato l'incontro, il presidente della comunità greca in Russia e deputato della Duma, Ivan Savvidis. Όπως δήλωσε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ακολουθείται πολιτική Αμερικής με κυβέρνηση Γερμανίας. Ενώ το σημαντικότερο για τον Ιβάν Σαββίδη είναι ότι η Ελλάδα έχασε την ανεξαρτησία της με την υπογραφή του μνημονίου. Ό,τι δεν μπορούσε να κάνει ο Χίτλερ, το κατάφερε η Μέρκελ. Στις 5 Μαρτίου 2010, ο Γιώργος Παπαντρέου, τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, πηγαίνει στο Βερολίνο και υπογράφει μια σύμβαση που μέχρι και σήμερα δεν έχει περάσει από την Ελληνική Βουλή. Η σύμβαση λέγεται Ελληνογερμανική Εταιρική Σχέση και στα πλαίσια της το σύνολο των υποδομών και του πλούτου της Ελλάδας παραδόθηκε στους Γερμανούς. Είναι η σύμβαση που μας επετέτρεψε σε απικία των Γερμανών. Με αυτόν τον τρόπο οι Γερμανοί δώσανε το OK και μετά τον Μάιο γίνεται το πρώτο μνημόνιο. Και ξεκινάει η όλη ιστορία. Now, I am pretty sure that you all know that Latin America went through plenty of similar financial trouble in the 80s, and they had to also be rescued through these packages of funds that they would be receiving, and they had to sign memoranda of agreements in order to receive these loans. And the whole idea back then, and exactly the same idea, was applied in Greece, but in other countries as well. L'uomo è un essere sociale, un animale politico, perché per sua natura tende a stare assieme agli altri. La comunità che si costituisce per la vita quotidiana è la famiglia. Più famiglie in vista di bisogni non quotidiani formano il villaggio. Più villaggi formano lo Stato. Quindi lo Stato esiste per natura e nasce perché ciascuno di noi non basta a se stesso, ma ha molti bisogni. Non solo dollari americani, è lo Stato nazionale ridisegnato da costituzioni democratiche a sollevare dal bisogno le società occidentali del secondo dopoguerra. Uno Stato che emette e controlla la propria moneta e la spende per la collettività. Lavoro, istruzione, sanità, previdenza, servizi, infrastrutture e trasporto pubblico, sviluppo industriale, sicurezza, cultura e tutela del territorio, boom demografico e risparmio privato.
La spesa e quindi il debito dello Stato è la ricchezza del settore privato. In piena guerra fredda nasce la macroeconomia reale, ispirata al pensiero di John Maynard Keynes. Lo Stato guida la crescita economica e regola il mercato. Lo Stato limita i più ricchi, costretti a redistribuire gran parte dei loro profitti in tasse e salari. Lo Stato non è più gestito come una famiglia che deve fare i conti con i propri bisogni quotidiani, ma sostiene lo sviluppo dell'intera società. Milioni e milioni di persone dicono addio alla povertà e si avviano verso la nuova era, né poveri né ricchi. Una variopinta mondializzazione dei diritti e di migliori condizioni di vita è in corso. Mentre nell'Europa occidentale si costruisce il mercato comune, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale concedono e favoriscono prestiti. Le banche commerciali abbassano i tassi di interesse e numerosi paesi in via di sviluppo iniziano a indebitarsi. Tramontano gli accordi di Bretton Woods. Gli Stati Uniti sganciano il dollaro dall'oro. Nasce la moneta moderna. Ogni Stato la crea sovranamente dal nulla, tramite la propria banca centrale, e non avrà mai problemi di debito. È il momento giusto per la grande reazione. Quando la Corte Suprema americana dà il via libera ai finanziamenti elettorali da parte delle grandi aziende, le multinazionali prendono di fatto il controllo del sistema politico a suon di donazioni. Non rimane altro che costruire un pensiero nuovo, o quasi. Il mercato deve tornare libero. Libero da chi? Libero dallo Stato, che per sua natura è inefficiente e corrotto e per questo va ridotto al minimo. Lo Stato stampa troppa moneta. Ciò crea l'aumento generalizzato dei prezzi. Lo Stato spende oltre misura, fabbricando debito, e ciò non si confà ad una famiglia rispettabile. Per questo, la banca centrale va resa ovunque indipendente dal governo. Bisogna lasciar fare ai più ricchi. È l'interesse privato che promuove il bene comune. Le idee di Milton Friedman, Robert Lucas e Robert Mundell, ispirate da Friedrich von Hayek, vengono diffuse in ogni dove. Il mercato globale va conquistato, con ogni mezzo. Il filosofo politico Leo Strauss è chiaro. Senza lo Stato è il caos. Nessun esercito nemico e nessun rischio di sconfitta. I discepoli del professor Friedman iniziano la loro fulminea carriera all'interno della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Quelli del professor Strauss scalano le gerarchie del Pentagono e influenzeranno molto presto le politiche della NATO. Secondo Friedman, soltanto una crisi produce vero cambiamento. Nasce la shock economy, insediare giunte militari o tecnocrati per ottenere mercati liberi. La crisi energetica del 1979 manda in panne il modello keynesiano e le economie occidentali. La Banca Centrale Americana innalza fortemente i tassi di interesse. Ciò ferma l'inflazione, ma spedisce in bancarotta decine di stati tra Africa, Asia e America Latina, i cui debiti sono in dollari.
Una moneta straniera che questi stati non emettono e non controllano. E ora non hanno alternativa. Devono richiedere il sostegno del Fondo Monetario Internazionale. Otterranno denaro soltanto in cambio di riforme. Ciò che l'economista John Williamson svelerà pubblicamente essere la ricetta destinata al mondo nuovo, il Washington Consensus. Austerità, liberalizzazioni e privatizzazioni. Margaret Thatcher e Ronald Reagan guidano la guerra contro lo Stato, liberando il mercato. Anche gli aiuti internazionali vengono privatizzati. Nascono le multinazionali della solidarietà. Spunta una fitta rete di associazioni e fondazioni finanziata e sostenuta in primis da Washington per diffondere il libero mercato. Operazioni un tempo delegate soltanto alla CIA. Non di rado, filantropia privata e interessi strategici e geopolitici si fondono. Il XX secolo si chiude, tracciando la via. La NATO diventa anche offensiva e potrà operare ovunque per ragioni di sicurezza globale, economica, energetica e migratoria. Il Fondo Monetario Internazionale diventa prestatore di ultima istanza, una sorta di banca centrale per quelle nazioni che si ritrovano in difficoltà finanziarie. Secondo l'economista Joseph Stiglitz, si è passati dal servire gli interessi economici globali al servire gli interessi della finanza globale. Il premio Nobel 1999 è Robert Mundell, ispiratore della Trickle-Down Economics, inaugurata da Ronald Reagan. La ricchezza senza limiti di chi sta in alto, goccia a goccia, arriverà in basso. Sarà l'era della prosperità o il ritorno alla società più arcaica? Dove i forti agiscono secondo la propria potenza e i deboli indietreggiano e accettano. E lo Stato? Per Aristotele, ogni Stato esiste per natura e si mantiene perché assicura il benessere dei suoi abitanti. Globalizzazione è una parola coniata dall'economista Kenichi Ohmae. Egli considera superato il paralizzante Stato-nazione, ormai parte di uno Stato-regione. Una regione del libero mercato mondiale, soltanto di ricchi e di poveri. Fra Milton Friedman e Leo Strauss, i mercati vanno spalancati con la finanza o con la guerra. Once we identify these countries, to arrange huge loans to these countries, but the money would never actually go to the countries. Instead, it would go to our own corporations to build infrastructure projects in those countries, things like power plants and highways that benefited a few wealthy people as well as our own corporations, but not the majority of the people who couldn't afford to buy into these things. And yet they were left holding a huge debt, very much like what Greece has today, this phenomenal debt. And once bound by that debt, we would go back, usually in the form of the IMF, and in the case of Greece today, it's the IMF and the EU, and make tremendous demands on the country, increase taxes, cut back on spending, sell public sector things to private companies, things like power companies and water systems, transportation systems, privatize those. In other words, basically become a slave to us, to the corporations, to the IMF, to, in your case, the EU. And basically, the organizations like the World Bank, the IMF, the EU are tools of big corporations, what I call the corporatocracy.
Από την αρχή που ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια της κατοχής, βλέπαμε την ειδική αυτή αστυνομία που λέγεται ΜΑΤ να περιφέρεται στην Αθήνα πάνωπλη σε καθημερινή βάση για να τρομοκρατήσει τους πολίτες. Ειδικά από την αρχή που περνάγαν τα μέτρα υπήρχε τεράστια αύξηση της κοινωνικής κινητικότητας. In this square, we were here and fight with police. They hit us very badly. They send people in hospital. They give many gases, many hittings. Ακούγαμε τρόικα και διάφορα, δεν ξέραμε. Και ήρθε ξαφνικά, έπεσε σαν ένας κεραυνός από τον ουρανό και μας διέλυσε, δεν περιμέναμε, δεν ξέραμε, ξαφνιαστήκαμε Έλληνες. Θα έλεγα ότι κατακεραυνώθηκαν όλες οι οικογένειες, ήρθαν τα πάνω κάτω για όλο τον κόσμο. I know homes with 2 children, 3 children, and don't have to eat thing, you know? Don't have pay the light, don't have pay water, don't have pay. I know many. Δεν μπορούσαμε δηλαδή να πληρώσουμε ούτε φροντιστήρια για τα παιδιά, ούτε φάρμακα ηλικιωμένοι, οι οποίοι ήταν και ασφαλισμένοι. Με αποτέλεσμα να πεθαίνει κόσμος. Δεν έχουμε γιατρούς. George Papandreou si dimette. La Grecia è già in ginocchio e deve alleggerire il proprio debito. Per conto del governo greco segue le trattative Mathieu Pigas, vicepresidente europeo della banca d'affari americana Lazar. È stato incaricato dal premier Loukas Papadimos, ex banchiere centrale. Il nuovo capo del governo non è stato eletto dal popolo, ma nominato dal palazzo. È la persona giusta per trascinare il paese nel secondo memorandum. Ancora austerità, liberalizzazioni e privatizzazioni. Il caos e la paura sono saggiamente amministrate e servono ad imporre povertà. Η βία με την οποία εφαρμόζανε ό,τι εφαρμόζανε ήταν εκτός ορίων. Δεν υπήρχε περίπτωση για να μην πέσει ασφυξιογόνο ή ξύλο σε οποιαδήποτε διαδήλωση, είτε ειρηνική, ξεκίναγε ειρηνικά έτσι κι αλλιώς, μετά ρίχνανε τους δικούς τους μέσα, πάει, αυτό ήταν. Η Ελλάδα είχε δικτατορία μέχρι το 1974 και υπάρχουν στρώματα, υπάρχουν κρατικοί μηχανισμοί όπως η αστυνομία και ο ελληνικός στρατός που δεν είναι και τόσο φιλικά απέναντι στη δημοκρατία που ήταν και είναι κυψέλες του φασισμού. Η περίοδος αστυνομοκρατίας πριν τον ΣΥΡΙΖΑ ήτανε σαν ένα είδος καινούριας χούντας, θα έλεγα εγώ. Η εξουσία η οποία ασκείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ως προς τις υποχρεώσεις των δανειακών συμβάσεων και του μνημονίου είναι εξουσία εκτός συντάγματος. Είναι δηλαδή πραξικοπηματική εξουσία. Είναι de facto εξουσία. Nei maggiori paesi occidentali, la spinta dal basso e nelle istituzioni di partiti, sindacati e movimenti ha aperto la stagione dei diritti sostanziali. Nel laboratorio Grecia ciò non può accadere. La LOC prende il controllo del Ministero della Difesa. È il colpo di Stato. You have a center-left party with an old, increasingly frail leader, George Papandreou, whose son Andreas wants to be the next prime minister of Greece, and it's maneuvering in that direction, shifting his party to the left. Θεωρούσαν ότι θα ήταν απαράδεκτο από πλευράς τους να επιτρέψουν να υπάρξει μια ανεξάρτητη δημοκρατική κυβέρνηση η οποία πιθανότατα να στρεφόταν και προς τη Σοβιετική Ένωση. There's the State Department, which is more liberal, the CIA, which is very complicated, and the military, which tends to be much more conservative and anti-communist. And a lot of U.S. military officers believed the propaganda of the colonels that there was a communist threat to Greece. Διέβλεπαν οι Αμερικάνοι τον κίνδυνο το να χάσουν τον πλήρη έλεγχο της χώρας όπως τον είχανε, κάτι που δεν θέλανε επουδενή να συμβεί. Αυτά
μαζί με κάποια άλλα μικρότερης σημασίας γεγονότα, τους οδήγησαν να κάνουν το πραξικόπημα. La giunta militare di Giorgios Papadopoulos domina per 7 lunghissimi anni di libertà negate, violenza e terrore. Ciò permette la drastica redistribuzione del reddito, da chi sta in basso a chi sta in alto, dai salari ai profitti. La quota destinata ai salari era all'80%, grazie alla dittatura militare crolla al 62,1%. Κυρίαρχο συναίσθημα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ήταν ο φόβος. Σε πολλά πράγματα πραγματικά η σημερινή κατάσταση θυμίζει την κατάσταση της δικτατορίας. Τώρα ζούμε μια άλλη κατοχή, μια οικονομική κατοχή, στην οποία τα μονοπόλια και οι παγκοσμιοποιητές κατέχουν και θέλουν πάλι να καταστήσουν τον λαό, τον κόσμο, τους ανθρώπους σχεδόν στο όριο του σκλάβου. We agreed upon the importance of a strong and cohesive Eurozone and affirmed our interest in Greece staying in the Eurozone while respecting its commitments. In Germania non tutti sono d'accordo. Sia la grande stampa che il partito bavarese CSU, alleato di governo di Angela Merkel, vogliono la Grecia fuori dall'euro. Europe has the capacity to meet its challenges, and America is not only confident in their ability to meet their challenges, but we are supportive of their efforts. I nostri debiti che facciamo noi, caro amico, sa dove vanno? Mica vanno per la produzione, per lo sviluppo di questo paese. Il 70% va per coprire i vecchi debiti e il 30% va per la liquidazione cosiddetta delle banche. Όποιος ξέρει, όποιος έχει περάσει απ' έξω από οικονομική σχολή, γνωρίζει ότι από τη στιγμή που δανείζεσαι για να πληρώσεις δάνεια, αυτός είναι ο ορισμός της χρεοκοπίας. Δεσμεύει επίσης η Ελλάδα, χάρη του δανείου, το σύνολο της δημόσιας περιουσίας. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ούτε αυτό. Επιβάλλει όχι πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής που καλύπτει ολόκληρη την οικονομική πολιτική της Ελλάδας. Έτσι, ό,τι και να κάνει η Ελλάδα θα πρέπει να έχει την έγκριση των Βρυξελών. Παραιτείται η Ελλάδα από τα δικαιώματα εθνικής κυριαρχίας που διασφαλίζει το διεθνές δίκαιο. Εδώ έχουμε πολιτικές που έχουν σαν στοιχείο τους να χτυπήσουν πρώτο το κόστος εργασίας, ένα, δεύτερον τις εργασιακές σχέσεις, τρίτο το κοινωνικό κράτος, δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία και να προωθήσουν πολιτικές που εξυπηρετούν μοναχά τα συμφέροντα της μονοπωλιακής ολιγαρχίας στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη και κυρίως του χρηματοπιστωτικού συστήματος, των δανειστών μας. Si stanno modificando gli assetti profondi dell'economia greca e si sta creando un sistema economico più profittevole, in cui la forza lavoro è maggiormente disciplinata, c'è un tasso di disoccupazione stabilmente a 2 cifre che oramai ha raggiunto livelli superiori al 25% e che quindi garantiscono quello che qualcuno avrebbe chiamato un esercito industriale di riserva. Every day I ask, please, you want I make you something every day, and 200, you know, I take anything. 5 euro, 3 euro, 10 euro, anything. I can clean the road, anything, the toilets, anything. I don't have problem, but don't have work. That is the problem. Una continua azione di indebolimento del potere contrattuale dei lavoratori, i quali quindi sono spaventati dalla disoccupazione dilagante e per questa via disincentivati dal pretendere miglioramenti salariali e dal pretendere migliori condizioni di vita. It's very difficult to stay in job because they tell to me, if you want to stay, take 3 euro and don't talk. If you don't stay, go home. It's very difficult. I'm taking in the first job for 9 hours 25 euros, and in second job I'm taking 20 or 25. Nei primi 3 anni di austerità
la riduzione dei salari in Grecia è stata più marcata di quella che si era realizzata nei primi 3 anni di dittatura militare. Perché hai un secondo lavoro? This is my second job and I'm doing this because I am not taking a lot of money in my first job. Quante ore lavori al giorno? 9 in my first and 5 or 6 in dark are 15 hours in day. Quanti giorni a settimana? 7 days a week. Every day I'm working. You see every economic collapse here, and shops, business, properties is already gone, collapsed. Many shops are closed. People are jobless. The government cut the jobs and salaries. Είμαι συνταξιούχος. Μου έχουν κόψει το 52,6% από τη σύνταξή μου. Από τότε που μας εκμηδένισαν όλες τις βιοτεχνίες και βιομηχανίες και εξαρτώμεθα μόνο από τις ξένες, είμαστε σε ικτρή και θλιβερά κατάσταση. Ανοίξαμε στη μέση της κρίσης, γιατί δεν υπήρχε κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πήραμε κάποια λεφτά από ένα τροχαίο, τα επενδύσαμε κάπως έτσι. Προσπαθούμε μέσα στη μέση της κρίσης να επιβιώσουμε όπως όλος ο κόσμος. Some people of course help. Some help. Some other people are not helping. They go with Chris Yabgi and Golden Dawn because they think we are the cause of all the problems. We don't have money. We are surviving. Είμαι 3 χρόνια έξω στον δρόμο. Ζω στον δρόμο, κοιμάμαι έξω. Κοιμάμαι έξω στην εκκλησία, στην Αγία Ειρήνη, στην Αιώλου. Εκεί κοιμάμαι. Εκεί έχω βρει καταφύγιο, δηλαδή, πώς να το πω, με προσέχει και ο παπάς, δεν με διώχνουνε, με αγαπάνε, με προσέχουνε, παίρνω φάρμακα για την καρδιά, έχω κάνει εγχείρηση. Έχω κάνει εγχείρηση για την καρδιά. I mesi passano e i governanti pure, mentre l'insicurezza economica paralizza le persone. Εγώ συμμετείχα και ο κόσμος αντιδρούσε όλος. Μετά όμως, από το 2013, κάπου εκεί πέρα, όλη αυτή η εξέγερση άρχισε σιγά σιγά να σβήνει. Όσο πιο πολύ αυστηρά ήταν τα μέτρα, τα ίδια τα μέτρα λειτουργούσαν κατασταλτικά και στο κλίμα και στην κοινωνική κινητικότητα. Γιατί ο κόσμος είχε δει ότι δεν άλλαζε κάτι και δεν μπορούσε, για παράδειγμα, να απεργήσει και να χάσει κι άλλα λεφτά. Όσο αυστηραίνουν τα μέτρα, να αυστηραίνουν οι αντιδράσεις, έγινε το αντίθετο, γιατί κυριάρχησε ο φόβος. People give up. They go back to their homes. They stay inside. They look television that says always the same things. We have 10 channels and all the 10 channels says the same things in other ways. Το μεγαλύτερο παράπονο μου είναι ότι είμαι σε μια ηλικία που έπρεπε να κοιτάζω τους γονείς μου, να τους βοηθάω και ανταυτού έχω καταντήσει να με βοηθάνε οι γονείς μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ξεφτύλα από αυτό. Και γι' αυτό δεν ευθύνομαι εγώ, δυστυχώς. Και αυτό με εξαγριώνει, ένα από όλα είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Είσαστε δολοφόνοι! Και νίτσαροι είσαστε! Τους πατεράδες σας και τις μανάδες σας γαμάνε ρε! Δεν τρεπόσαστε λιγάκι! Στείλτε το μήνυμα σας σε όλη την Ευρώπη!
Με θυμώνει πολύ αυτό που λένε για το χαρακτήρα του Έλληνα, ότι είναι τεμπέλης ο Έλληνας, ότι είχε μάθει στην καλοπέραση. Όλα αυτά τα δικά τους τα παιδιά τα κάνανε, όχι τα δικά μου. Τα δικά μου σπουδάζανε και δουλεύανε. Εγώ αν κοιτάξω, γιατί έχω πάει και στην Ευρώπη έξω και ξέρω πώς ζει ο κόσμος, κανονικά ζούσε ο κόσμος στην Ελλάδα όπως στην Ευρώπη. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, δεν βρωμάει από το σώμα. Ο ελληνικός λαός δεν είναι αυτός που έφαγε τα χρήματα. Το δημόσιο χρήμα έχει καταχραστεί από τους μεγάλους επιχειρηματίες, από τα κανάλια, από τις κατασκευαστικές εταιρείες, από τους εφοπλιστές, από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, μέσα από τα ομόλογα, έτσι όπως διαμορφώθηκαν την τελευταία ειδικά δεκαετία, το άνοιγμα δηλαδή των αγορών. Παίρναμε δάνεια για να σπουδάσουμε τα παιδιά μας, γιατί δεν δίνανε σπουδαστικά δάνεια. Δάνεια για διακοπές ο Έλληνας δεν έπαιρνε. Υπήρχαν μερικοί, όπως σε όλο τον πλανήτη, κάποιοι άνθρωποι, χαζοί να το πω, δεν ξέρω, οι οποίοι ναι, αλλά δεν ήταν ο κανόνας. Δεν λειτουργούσε σωστά η οικονομία, έτσι μέσα από αυτό το κύκλωμα ενοχοποιήθηκε ο ελληνικός λαός με τη βοήθεια πάρα πολύ των καναλιών, ότι φταίει και αυτός για το ότι έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην οικονομία. In realtà è un format che viene usato che veniva usato e viene tuttora usato dal Fondo Monetario Internazionale quando attacca un paese debole per sottoporlo alle regole del libero scambismo. Gli si dice che loro sono incapaci, sono un popolo strutturalmente e culturalmente incapace di gestirsi e quindi ha bisogno di una forza esterna, di un vincolo che li induca a fare la cosa giusta. Το χειρότερο απ' όλα που κάναν τα μέσα ενημέρωσης είναι να απείθουν τον κόσμο κάθε μέρα ότι αυτό το πράγμα είναι η σωτηρία της Ελλάδος. Ότι σώζονται, ενώ τους έριχναν στην κυμαδομηχανή εκατομμύρια Έλληνες. Ο ερχομός της Τρόικας παρουσιάστηκε στην Ελλάδα ως οι φίλοι μας εταίροι, οι φίλοι μας δανειστές που έρχονται να μας βοηθήσουν, να μας δώσουν χρήματα. Μέσα από το φόβο, την τρομοκράτηση και την παραπληροφόρηση του κόσμου. Και κυρίως χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, οι οποίες το μόνο που κάνουν να δημιουργούν μια σύγχυση περισσότερο στον κόσμο. Se vuoi il bene di tuo figlio, non lasciargli nulla. Sentenzia un detto nato sotto le macerie dell'austerità. Il 75,8% dei greci ha un'abitazione di proprietà, ricchezza privata, oggi a rischio. Φοβάμαι να μην χάσω το σπίτι μου. Ο πρώτος λόγος είναι διότι όσο δούλευα είχα κάποια δάνεια, όχι για το σπίτι, αλλά για να σπουδάσω τα παιδιά μου. Από τη στιγμή που σταμάτησα να μην έχω λεφτά να ξεχρεώσω αυτά τα δάνεια, ήρθα σε δύσκολη θέση. In tutto il paese si mettono all'asta gli immobili della classe media. Questi cittadini vogliono impedirlo. Sanno che la Costituzione è dalla loro parte. Είμαστε εδώ στο Ειρηνοδικείο Λαυρίου, όπου γίνεται πληστηριασμός για δύο πρώτες κατοικίες, δύο κυριών, οι οποίες είχαν πάρει δάνειο από την Eurobank. Αυτές οι κυρίες είναι θύματα της κρίσης, έχασαν την περιουσία τους λόγω της κρίσης, πήραν το δάνειο τον καιρό που μπορούσαν να το πληρώσουν με όρους πριν το 2009 και ξαφνικά έμειναν χωρίς επιχείρηση. Και αυτή τη στιγμή η τράπεζα πληστηριάζει τις κατοικίες τους. Δεν έφαγαν τα λεφτά, με όρους κρίσης δεν μπορείς να ζητάς από τον δανειολήπτη να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του τη στιγμή που η τράπεζα και έχει ανακεφαλαιοποιηθεί και εμείς μόνο υποχρεώσεις έχουμε και απέναντι στις τράπεζες και απέναντι στα δούνου του. Η αλήθεια όμως είναι ότι ξέρουμε ότι τα λεφτά αυτά τα οποία δανείσαν στην Ελλάδα οι ξένοι εταίροι και οι δανειστές ουσιαστικά δανείσαν για να σώσουν τις δικές τους τράπεζες από την δική τους κατάρρευση. The health system in Greece, the last years of crisis is almost collapsed. The centers of healthcare, first healthcare, are closed. Many parts of the hospitals are closed.
Many doctors are out of these structures of health. The hospitals have no medicine to give to the people, have no tools. Πολλών συμπολιτών μας οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι, χρόνια πασχόντων, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν μείνει στο δρόμο και πεθαίνουν κυριολεκτικά στο δρόμο. Αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν. They have no vaccines for their children, they have no medicine for themselves, so they come to organizations like Doctors of the World. Λιποθύμησαν παιδιά επειδή είχαν έρθει στο σχολείο χωρίς να έχουν φάει τίποτα στο σπίτι τους και δεν είχαν και τίποτα να φάνε εδώ. Είχα ακούσει τον Πριτανή μας να λέει ότι τώρα με τα λεφτά που έχουμε πρέπει να αγοράσουμε βιβλία για τη βιβλιοθήκη ή να τα δώσουμε για την φοιτητική εστία για να τρώνε τα παιδιά. Οι γονείς του και οι δυο είχαν χάσει τη δουλειά τους. Το παιδί έρχονταν στο σχολείο 2 μέρες ολόκληρες τελείως νηστικό. Οπότε αναγκαστήκαμε να βρούμε τρόπους για να συστήσουμε τα παιδιά του σχολείου. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στο δικό μας σχολείο. Απλά εμείς θεωρήσαμε ότι πρέπει να το δείξουμε στην κοινωνία, να δείξουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά παιδιών τα οποία λόγω μειωμένων δυνατοτήτων της οικογένειας δεν μπορούν να πάνε να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια που πετυχαίνουν. Οι πιο πλούσιες οικογένειες συνεχίζουν και πηγαίνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία, ενώ οι μέτριες οικογένειες, έτσι που έχουν ένα μέτριο εισόδημα, που πλέον ο ιστός στην Ελλάδα έχει διαλυθεί, πηγαίνουν και ξαναγυρίζουν πίσω στα δημόσια σχολεία. Όλη αυτή η νεοφιλελεύθερη εφαρμογή νεοφιλελεύθερου δόγματος του σοκ, την οποία βίωσε η ελληνική κοινωνία, τα πανεπιστήμια τη βιώνουν με διάφορες απόπειρες μεταρρύθμισης. Το ταμείο του σχολείου, σήμερα που μιλάμε, έχει 8 ευρώ όλο το συγκρότημα αυτό, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Και αναγκαζόμαστε εδώ και αρκετό καιρό να παίρνουμε πράγματα τα οποία να τα χρωστάμε στους προμηθευτές μας ή, ξέρω εγώ, το φυσικό αέριο για τη θέρμανσή μας, η ΔΕΗ. Η γνώση μετατρέπεται σε προϊόν, το οποίο πρέπει να πουλιέται και να βγάζει χρήμα. Πράγμα το οποίο ουσιαστικά είναι κάτι αντίθετο από την πραγματική έννοια του δημόσιου πανεπιστημίου, το οποίο έχει να κάνει με την παραγωγή και την μετάδοση γνώσης. With fees of 300 euros, live from an overage member of the family, lives all the family, which is five people lives with 300 euros. How can they live? They cannot. Θανάτους οι οποίοι προέρχονται από διάφορες αιτίες, έλλειψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, νοσοκομιακής περίθαλψης, τροφής και αυτοκτονίες, οι οποίες αυτοκτονίες στην Ελλάδα αυτό το χρονικό διάστημα της νέας κατοχής υπερβαίνουν τις 6.000. Δεν τις λέω αυτοκτονίες, αλλά τις λέω δολοφονίες. Poor people who came very poor and middle class people, many of them, middle class people who are poor or very poor. È sempre una parte della società, l'altra parte della società continua a avere le sue ville, le sue piscine, i suoi yacht. Έχουμε μια πλουσιοκρατία στην Ελλάδα. Οι πολύ πλούσιοι νομίζω γίνονται πλουσιότεροι και οι μετρίως πλούσιοι ή η μέση οικογένεια γίνεται πολύ φτωχότερη. Κι εγώ είμαι ένας από τους φτωχούς, όχι βέβαια φτωχούς, μπορεί να είμαι στη μεσαία τάξη. Και αυτό σε κάνει και κλαις και δακρύσεις. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει συναίσθημα, δεν υπάρχει φίλος, δεν υπάρχει οικογένεια. Έχουν φύγει όλα. Έχουν εξαφανιστεί σαν τα περιστέρια. Όταν βλέπεις σε μία χώρα ότι συρρυκνώνονται τα πανεπιστήμια και αλλάζουν καθεστώς, ότι κλείνουν τα σχολεία, κλείσανε πόσα νοσοκομεία, ότι πρέπει να έχεις χρήματα να πας στο γιατρό, γιατί τα χρήματα που έδινες κάθε μήνα από τα χρήματα του μισθού σου ή τη σύνταξή σου, τα χρήματα λοιπόν που έδινες για νοσοκομείο, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
έχουν φύγει και έχουν γίνει PSI και έχουν πάει εκεί που έχουν πάει, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όπου αλλού θεώρησαν οι προηγούμενοι κυβερνήτες. Όταν λοιπόν έχει ένα κράτος, δεν έχει παιδεία, δεν έχει πολιτισμό, δεν έχει υγεία και πρόνοια, δεν μπορεί να ονομάζεται ευνοούμενο κράτος. Think what I'm doing. I am the state. No. What I'm doing. Why do I do this moment? And the answer is because I'm doctor. Other people need me and I need them. A state with a country with democracy, it is not right to leave the citizens to lose their dignity, because if you don't have the basic health care of the state, you lose your dignity. If you don't have food, you lose your dignity. And this is not right. This is against every human right. Οι θεωρητικοί του μνημονίου στην Ελλάδα χρησιμοποιούν την έννοια stateness. Άρα βρισκόμαστε σε κατάσταση stateness, που σημαίνει έλλειψη κράτους. Riforme in cambio di denaro. Memorandum. The loan agreement between Greece and its creditors, the European Union and the International Monetary Fund, it hasn't been ratified by the Greek Parliament. It was just signed by the Greek Minister of Finance and the President of Democracy. So this is just an indicative clause that's contrary to the country's constitution. Ψηφίστηκε από τη Βουλή, αλλά ως σχέδιο, όπως λέει ο νόμος. Και αυτό είναι επίσης άκυρο. Δεν είναι κύρωση σύμβασης αυτή. Είναι μία αναγνώριση ενός σχεδίου και τίποτα άλλο. Επομένως, όλες οι δανειακές συμβάσεις οι οποίες είναι και όλοι οι όροι οι οποίοι τέθηκαν είναι στον αέρα, όπως θα λέγαμε, δηλαδή δεν είναι έγκυρες. Quando qualcuno si impoverisce, qualcun altro si arricchisce. I soldi non svaniscono nell'aria, entrano nelle tasche di qualcuno. Ποιος κέρδισε από αυτήν την ιστορία τώρα? Πέρα από τους Αμερικανούς και τους Γερμανούς με τα ανταλλάγματα και όλα αυτά. Κέρδισε το τραπεζικό καρτέλ της Ευρωζώνης. In Grecia non tutta l'economia va a rotoli, i settori più dediti all'export crescono le esportazioni, i capitali più grandi possono usufruire di un nuovo ambiente economico in cui le tutele del lavoro sono praticamente annullate, in cui i salari sono bassissimi, infinitamente più bassi rispetto al periodo pre-crisi. Quindi un'economia più profittevole per il capitale privato. Austerity, austerity, austerity. That only works for the rich people. It does not work for the average person of the middle class. Se io scelgo di vivere in modo sobrio sono un uomo libero. Se mi impongono di vivere in modo sobrio sono un servo. Είναι πειράματα απάνω μας, αλλά δεν θα τους περάσει. Δεν θα τους περάσει. Με τίποτα δεν θα τους περάσει. This government will fall because they keep insisting on the same policies, and that a new, more enlightened and progressive government will take over. Πολίτες της Αθήνας, σήμερα ο ελληνικός λαός έγραψε ιστορία. Η ελπίδα έγραψε ιστορία. Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τη λιτότητα της καταστροφής. Αφήνει πίσω της τον φόβο και τον αυταρχισμό. Αφήνει πίσω της μια πενταετία ταπείνωσης και οδύνης. Και η Ελλάδα προχωράει. Il nuovo governo disarma la polizia, la tensione evapora e cresce l'attesa. È l'alba della nuova Grecia. Τον εμπιστευόμαστε. Έχουμε αποθέσει τις ελπίδες μας στον Τσίπρα. Και πιστεύουμε ότι είναι καινούργοι, τίμοι
και ενδιαφέρονται για το λαό και όχι για την τσέπη τους και για την τσέπη των τραπεζών. Νομίζω ότι είναι η στιγμή για να αλλάξει αυτό και από ό,τι φαίνεται η Ελλάδα μπαίνει σε μια τέτοια πορεία. Πιστεύω τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Με τον Τσίπρα ακούγονται καλά πράγματα και τον πιστεύουμε, γιατί δεν είχαμε και άλλη εκδοχή. Άλλαξε η διάθεση του κόσμου. Έχουν ελπίδα για κάτι καλύτερο. Είναι καλός για τη μεσαία τάξη. Il tecnico Yanis Varoufakis, eletto per la prima volta in Parlamento, è il nuovo ministro delle Finanze. Appena insediato, ingaggia la consulenza della banca d'affari Lazar. Il debito va rinegoziato. Ο κύριος Σόρος του εξασφάλισε μια πολύ καλή καριέρα στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο του Τέξας και σε μια Αμερικάνικη πολυεθνική όπου χρησιμοποιούσε το game theory, δηλαδή τη θεωρία παιχνίων, για τη δημιουργία παιχνιδιών δηλαδή, για την συγκεκριμένη εταιρεία. Varoufakis è anche membro del think tank INET. Secondo il magazine finanziario tedesco Wirtschaftswoche, è proprio INET, fondata dal multimiliardario George Soros, a cofinanziare nel 2013 il tour accademico in terra americana dei vertici politici di Syriza. Il record di Soros parla molto chiaro. Le cosiddette primavere arabe piuttosto che kirghize, ucraine, eccetera, ne sono state tante, non sono frutto solo di rivolte spontanee. Le rivolte spontanee falliscono sempre. Le rivoluzioni spontanee nella storia falliscono sempre, sono degli sbotti di rabbia che però non vengono gestite e canalizzate. Quando arrivano a buon fine c'è dietro un'organizzazione molto attenta, scientifica. George Soros ha aperto un centro di assistenza sanitaria a Salonicco e stanziato fondi per 190 istituzioni, tra orfanotrofi, asili, scuole e case di riposo. Tramite la sua Open Society e in compagnia di Novartis, Pfizer, Vodafone, Volkswagen, Ford e Microsoft, sponsorizza e supporta anche la clinica dove fa volontariato la pediatra Liana Maili. Pure il grande armatore Niarchos mette la sua parte. Non solo, ogni mattina fa arrivare anche 400 colazioni alla scuola elementare diretta da Thanasis Gunaris, dove prima i bambini svenivano dalla fame. Il buon cuore dei miliardari sostituisce lo Stato rimasto senza soldi. Trickle down è la ricchezza illimitata di chi sta sempre più in alto, che goccia a goccia arriva a chi sta sempre più in basso. Κι αν κάποιος νίκησε σήμερα, είναι η Ελλάδα του μόχθου, η Ελλάδα της εργασίας. Θα ήθελα να μου βρει κάτι να κάνω, να μπορώ να το κάνω όμως, να μπορώ να απασχολούμαι, να δουλεύω αξιοπρεπές, να παίρνω ένα μηνιάτικο όσο είναι το μηνιάτικο, να μπορώ να δουλεύω δηλαδή και να ζω αξιοπρεπές. Why do we have poverty? And the answer is very clear. You have poverty if you have people that work and they earn very little, or because they don't have a job and they don't earn anything. I hope to change some things and a little to go to the work. This is the work. Δεν θέλουμε συσίτια, θέλουμε δουλειές, ούτε απασχόληση για ένα tip. Θέλουμε δουλειά, να νιώσουμε ξανά δυνατοί, να σταθούμε στα πόδια μας, να έχουμε το δικαίωμα της εργασίας, σε όποια ηλικία και αν είμαστε. It is the responsibility of the state to guarantee that when the majority of the people rely on jobs in order to have an income, that what you guarantee is the job, not the income, it's the job. Η ετυμηγορία του ελληνικού λαού, η δική σας ετυμηγορία, ακυρώνει σήμερα με τρόπο αδιαμφισβήτητο τα μνημόνια της λιτότητας και της καταστροφής. Η ετυμηγορία του ελληνικού λαού καθιστά πλέον την Τρόικα παρελθόν για το κοινό ευρωπαϊκό μας πλαίσιο.
Στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση και αυτή πρέπει να μας κυβερνάει και όχι τρόικα και καμία τρόικα. Ποτέ τρόικα άλλη φορά στην Ελλάδα. Εάν με τη νέα μας κυβέρνηση ξεκινήσει κάτι καινούριο, θα αλλάξει η Ευρώπη και να ενωθεί όλη η Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη να γίνει μια μεγάλη Ελλάδα, μια αγκαλιά, για να μην υπάρχει φτωχός, να μην υπάρχει άστεγος, να μην υπάρχει πεινασμένος. We must recreate the European family in a regional structure, called it may be the United States of Europe. Much work, ladies and gentlemen, has been done upon this task by the exertions of the Pan-European Union, which owes so much to Count Coudenhove-Kalergi, and which commanded the services of the famous French patriot and statesman Aristide Briand. Lungo il sentiero tracciato da Sir Winston Churchill, la costruzione europea, la speranza di un futuro di pace, libertà e prosperità torna in cammino. Già nel 1922 il conte austriaco Richard Coudenhove-Kalergi aveva fondato il primo grande movimento per l'Unione Europea, Pan-Europa. Ben presto Kalergi capirà che per edificare gli Stati Uniti d'Europa avrà bisogno degli Stati Uniti d'America. Anche la sua ultima trovata è geniale: vincolare politicamente le risorse destinate alla ricostruzione dei paesi del vecchio continente distrutti dalla guerra. A Washington apprezzano. Gli aiuti ed i prestiti del piano Marshall saranno concessi soltanto se si accetta di formare un unico grande mercato dove le restrizioni quantitative al movimento delle merci, le barriere monetarie al flusso di capitali e le tariffe doganali siano definitivamente soppresse. Il terminale di Richard Coudenhove-Kalergi in Senato è James William Fulbright dell'Arkansas, che così interviene in aula nel gennaio 1949. Dal momento che governiamo e sosteniamo gran parte della Germania, non abbiamo il diritto di proporre una soluzione ai problemi del futuro della Germania in accordo coi bisogni dell'Europa? Nella mente di chi ha concepito l'Unione Europea non c'è mai stato alcun dubbio che nel lungo termine la Germania sarebbe imposta come potenza dominante, perché oggettivamente ha i numeri per essere quella che comanda, è la più popolosa, la più grande, però era sempre una potenza sottomessa a sua volta a un centro esterno superiore. It was always through Germany that the most interesting experiments took place within European politics. The first step in the recreation of the European family must be a partnership between France and Germany. Il banchiere e diplomatico francese Jean Monnet mette a punto un piano per integrare l'industria pesante di Francia e Germania. Tuttavia la Francia da sola non potrà mai controbilanciare la Germania, che dovrà essere sempre trattenuta e imbrigliata ad ovest. Agli albori, negli anni 20, la Paneuropa era studiata come infatti un'unione continentale senza il Regno Unito che aveva il suo impero. Da Suez fino ai primi anni 70 l'impero britannico entra in crisi irreversibile, si smantella e a questo punto c'è l'interesse a introdurre il Regno Unito nell'Europa. Nella CE, no? La Gran Bretagna è restia a cedere la propria sovranità.
Ciò è contrario all'interesse nazionale, la sterlina, il Commonwealth, il rapporto privilegiato con Washington. Anche secondo Winston Churchill, la Gran Bretagna è dell'Europa, ma non in Europa. Eppure nel 1961 il premier conservatore Harold Macmillan presenta la domanda di adesione al mercato comune. I maggiori partiti, ossia Tory, Labour e Liberal, si affiliano segretamente all'Action Committee for the United States of Europe di Jean Monnet, finanziato dalla CIA e dal Dipartimento di Stato americano. Finché in Francia c'è al governo Charles de Gaulle, che è un nazionalista francese puro e duro, si oppone all'ingresso del Regno Unito in Europa, considerandolo a ragione come un cavallo di Troia dei poteri atlantici. Per Charles de Gaulle non ci può essere altra Europa che quella degli Stati-nazione, dalle Alpi agli Urali. Un'emergente alleanza franco-tedesca sta prendendo forza. Ma nel 1969 de Gaulle perde il referendum e si dimette. Luce verde. Nel 1973 la Gran Bretagna entra nella Comunità Economica Europea. Si salda così quella élite globalista anglo-americana che vede la salvezza del pianeta in una forma di governo mondiale fondata sul federalismo regionale. Secondo Richard Coudenhove-Kalergi, l'idea di nazione dovrà essere un qualcosa di intimamente privato, come lo è la religione. Rimarrà soltanto lo Stato europeo. Se noi andiamo a vedere, e questo non lo dico nulla di misterioso, cioè se noi andiamo ad esaminare le carte che sono state desecretate dagli archivi della CIA, del Dipartimento di Stato, emerge chiaramente come i più grandi sostenitori del progetto all'epoca non si chiamava Unione Europea, c'era la comunità dell'acciaio e del carbone, poi c'era la comunità europea e solo infine l'Unione Europea, ma parliamo dei fondatori, Monnet, Schuman, Spinelli, eccetera. Emerge chiaramente che a sostenere con forza, incoraggiare, spingere, e talvolta si aveva persino l'impressione, secondo alcuni studiosi, che venissero dati degli ordini, erano gli americani. Gli ordini ed i finanziamenti arrivano dall'ACUE, diretto dal generale William J. Donovan, ex capo dei servizi segreti. Il suo vice è Allen Dulles, futuro direttore della CIA. Con loro anche Paul Hoffman e Charles Merville Spofford del Consiglio Nord Atlantico, l'organo supremo della NATO. Gli americani pensavano che l'Unione Europea, il processo di unificazione europea, potesse essere all'epoca l'ideale contraltare all'Unione Sovietica. ACUE di fatto dirige il movimento europeo, di cui fanno parte Winston Churchill, Paul Henry Spaak, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, Joseph Ratzinger, François Mitterrand, Harold Macmillan e naturalmente Richard Coudenhove-Kalergi. The United States, to its credit, from the beginning saw the European Union as a very powerful, very useful force, not just for America's interests, but for the world's. L'Unione Europea è figlia degli Stati Uniti d'America. Il ruolo degli Stati Uniti è gestito come un'operazione segreta. Una nota datata 11 giugno 1965 consiglia al vicepresidente della CEE, Robert Marjolin, di perseguire l'unione monetaria di nascosto. Fino al punto in cui l'adozione di tali proposte diventerebbe praticamente inevitabile. This European currency wasn't even conceived or created by European economists. It was created by American economists in Columbia University in New York. Ricordate l'inventore della trickle-down economics? Ebbene, l'architetto dell'euro è proprio lui, Robert Mundell. Col Trattato di Maastricht, finalmente, anche in Europa la ricchezza senza limiti di chi sta in alto, goccia a goccia,
arriverà ai poveri del futuro. That currency had to be stronger than the US dollar, because in such a case, the American economy would have a certain degree of competitive edge, of currency competitive advantage in terms of its exports. Friedman dice che l'euro è un progetto di un'elite ristretta, un'elite antidemocratica, che intende appunto utilizzare questo strumento per arrivare all'unione politica. The Bundesbank itself was modeled after the Federal Reserve in the United States, because the Federal Reserve was the only bank back then that had the experience of being in a position to manage different states through a unified monetary policy. And this is indicative, if you might, of the fact that the model of the European Union is to create a United States of Europe. La potenza tedesca, ora di nuovo unita, è tornata il dominus del continente. Oggettivamente la Germania è la prima economia e detta le regole, però è anche lei sottomessa e anche lei sta inserita quella forza in una cornice geopolitica che forse da sola non avrebbe scelto. E secondo me lo scopo ultimo delle attuali elite transnazionali, che sono quelle che poi hanno il vero potere, è quello di creare gli Stati Uniti d'Europa. Stati Uniti d'Europa avviati verso la costruzione di un immenso mercato transatlantico. Secondo il politologo Zbigniew Brzezinski, l'Europa è l'essenziale testa di ponte geopolitica americana sul continente euroasiatico. Quello che il diplomatico britannico John Halford Mackinder chiama Heartland, il cuore della terra. Chi controlla l'Eurasia controlla il mondo. Ben 350 siti militari americani sono disseminati per il vecchio continente. NATO significa anche 180 testate nucleari in Europa. Oggi non c'è più nessun paese europeo che davvero controlla al 100% le proprie forze armate, perché comunque le forze armate e le spese per gli armamenti sono inseriti in un contesto, in una strategia che è internazionale legata al patto atlantico. E questo ovviamente, se noi vogliamo esaminarlo dal punto di vista della purezza della sovranità, è una fortissima limitazione di sovranità. Il potere atlantico sul continente si basa su due pilastri, infatti la NATO per l'ambito militare e la UE per l'ambito politico ed economico. Le persone accettano il cambiamento soltanto nella necessità e vedono la necessità soltanto nella crisi. L'Europa si farà attraverso le crisi e sarà costituita dalla sommatoria delle soluzioni che saranno date a queste crisi. Scrive Jean Monnet nelle sue memorie. Therefore I say to you, let Europe arise. Democrazia, dal greco antico demos, popolo, e kratos, potere. È il governo del popolo. Anche Platone e Aristotele pensavano ad un governo misto, antidoto a pericolose forme autoritarie, dove il potere, vale a dire la ricchezza, è concentrata in poche mani e quindi la povertà diffusa all'intera società. Democrazia, governo del popolo, significa separazione dei poteri. Per il barone Montesquieu ciò è garanzia di libertà. Il diritto di fare tutto quello che le leggi permettono. Oggi ciò è la base delle nostre Costituzioni. In democrazia il popolo elegge i propri rappresentanti in Parlamento. Essi detengono il monopolio dell'iniziativa legislativa. Scrivono le leggi, che il governo attua
e che la magistratura applica in nome del popolo. E nell'Unione Europea? Il popolo elegge i propri rappresentanti. Ma il Parlamento, assieme al Consiglio dell'Unione Europea, adotta e adatta le proposte legislative della Commissione Europea. Quindi è la Commissione che detiene il monopolio dell'iniziativa legislativa. Un atto legislativo dell'Unione Europea può essere adottato solo su proposta della Commissione. La Commissione Europea è anche il potere esecutivo dell'Unione Europea, ha il potere di applicare le leggi ed è politicamente indipendente. I suoi 28 componenti non sono eletti direttamente dal popolo, ma sono nominati su proposta degli Stati membri, da cui non accettano alcun tipo di istruzione o indicazione. È la Commissione che autorizza la legge di bilancio di ciascuno Stato, prima che essa arrivi al voto nel proprio Parlamento nazionale. È la Commissione che negozia gli accordi internazionali per conto dell'Unione Europea. È la Commissione che, assieme alla Corte di Giustizia, garantisce che il diritto comunitario sia correttamente applicato in tutti i Paesi membri. È quindi evidente come la Commissione sia un superorgano composto da persone che non rappresentano direttamente i popoli europei. Una istituzione che concentra in sé i poteri legislativo, esecutivo e di controllo. La Corte di Giustizia europea, formata da giudici e avvocati nominati dai governi degli Stati membri, detiene il potere giudiziario. È colei che garantisce che venga rispettato il concetto di primacy, la supremazia della legge europea su quella nazionale. Anche senza scomodare di nuovo Platone, Aristotele e Montesquieu, pensiamoci un attimo. L'Unione Europea è una democrazia? È il governo del popolo? Crollata la dittatura, la democrazia riprende vita dove nell'antichità tutto iniziò. Il suo cuore batte nella Costituzione, edificata su libertà individuali e diritti sociali. Ορίζεται ότι η εξουσία πηγάζει από το λαό, είτε από τα όργανα και από τους αντιπροσώπους του λαού που εκλέγονται από το που ορίζει το Σύνταγμα και πρέπει να ασκείται αυτή η εξουσία υπέρ του λαού. Kostadinos Karamanlis, già primo ministro nel dopoguerra, è di nuovo premier e lavora da subito perché la Grecia entri nella comunità economica europea. Greece has always been a fundamental part of U.S. geopolitical interest, because since World War II, since the Truman Doctrine, the Marshall Plan, the military junta, the American factor and the American influence in the Greek state has always been major. Il battesimo europeo della Grecia coincide con il primo governo socialista del paese. Durante il primo decennio di democrazia e di Costituzione, la quota salari sul PIL raggiunge il 73%. Αυξάνονται οι δημόσιες δαπάνες έτσι, και αρχίζει η ελληνική κοινωνία και μοιάζει με τις δυτικοευρωπαϊκές, γιατί για πρώτη φορά έχουμε αξιοπρεπές κράτος πρόνοιας. Ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα τα πλέον φτωχά στρώματα του ελληνικού λαού, τα χαμηλόμαστα στρώματα του ελληνικού λαού,
επωφελήθηκαν από το χρέος αυτό. Αλλά γενικότερα όμως η οικονομία επιβαρύνθηκε με ένα πολύ υψηλό χρέος. Το παράδοξο είναι ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος δεν οφείλεται στα συσσωρευμένα δημοσιονομικά ελλείμματα του κράτους. Το ελληνικό δημόσιο χρέος πρώτα και κύρια οφείλεται στα πολύ ψηλά επιτόκια με τα οποία δανειζόταν η ελληνική οικονομία όλη τη δεκαετία του 80 και ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό, δεν ήταν αυστηρά ελληνικό. In 12 anni dall'ingresso nella CEE, il debito pubblico esplode dal 25% al 91% del PIL. Dal 1981 al 1997 se ne vanno in interessi 22.483,8 miliardi di dracme. Lo Stato libera il mercato. A vantaggio di chi? Inizia una rapida deindustrializzazione del paese. Si privatizzano imprese, banche pubbliche, si attuano politiche di austerità fiscale e salariale. Nel 1994 vengono completamente liberalizzati i movimenti di capitale, mentre la banca centrale diventa ufficialmente indipendente. Il 13,75% dell'intera economia reale si trasforma in economia finanziaria. L'altro aspetto indiretto che ha probabilmente inciso profondamente sull'economia greca è stata la perdita della sovranità monetaria, e ce ne accorgiamo proprio negli anni della crisi. La crisi è quindi colpa del popolo greco che ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità? Falso. Dal 1995 al 2009 la media di spesa sociale e servizi pubblici è inferiore rispetto a quella dei maggiori paesi europei. L'ingresso nell'Eurozona ha portato ad un aumento drastico del debito privato, dal quale grandi banche private europee e banche greche sono state esposte. Questo fatto ha provocato la crisi bancaria del 2009, che ha infuocato la crisi del debito pubblico. Δεν έχει υπάρξει άλλη βουλή επί ευρωπαϊκού εδάφους η οποία να έχει καταλήξει σε ένα τόσο ριζοσπαστικό, βαθύ, καλά τεκμηριωμένο και χρήσιμο πόρισμα. Είναι ένα πόρισμα το οποίο αποδεικνύει γιατί το ελληνικό δημόσιο χρέος όχι απλά και μόνο δεν μπορεί αλλά και δεν πρέπει να πληρωθεί. Non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi e di gravi crisi per fare passi avanti. I passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comunitario. È chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini a una collettività nazionale possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico del non farle diventa superiore al costo del farle, perché c'è una crisi in atto, visibile e conclamata. L'eurocrisi ha permesso di portare l'FMI da noi, e chi è stata la maggiore regista di questa operazione? È stata Angela Merkel, e lei che ha premuto nel 2011-12 perché l'FMI gestisse assieme a Bruxelles e a Francoforte l'eurocrisi. Quindi abbiamo avuto direttamente il fondo che ha sede a Washington a gestire gli affari europei secondo i canoni di Washington. La Stratfor è un centro studi di analisi geostrategica e da sempre viene ritenuto un polmone da quale c'è molta osmosi con la CIA, è molto sensibile agli interessi dei servizi segreti americani.
The primordial interest of the United States, over which for a century we have fought wars, the First, Second Cold War, has been the relationship between Germany and Russia, because united they are the only force that could threaten us, and to make sure that that doesn't happen. Nel momento in cui scoppia la crisi all'apice, quindi 2011-2012, la Germania ma anche la Francia al momento topico dicono di no. Quindi è troppo forte ancora l'identità nazionale e non nascono questi Stati Uniti d'Europa. On the other hand, if they lose the free trade zone, they need to build something different. This is the problem of Germany always. Enormously economically powerful, geopolitically very fragile, and never quite knowing how to reconcile the two. Whoever can tell me what the Germans are going to do, think about the German question, because now it's coming up again. That's the next question that we have to address. Mentre Yanis Varoufakis è ricevuto dal presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, sul settimanale tedesco Die Zeit esce una intervista al ministro greco. Non chiederemo mai assistenza finanziaria a Mosca. Nelle stesse ore il ministro della difesa Panos Kammenos è a Bruxelles per incontrare il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg e lo rassicura. La Grecia continuerà ad essere membro dell'Europa e della NATO, questo è sicuro. Syriza is something new for us, and we hope all the things go better, but I don't know, it's something new for us, and we are afraid now, but I think maybe the Syriza do something for us. Il programma di Syriza prevede la messa al bando della precarietà del lavoro, la nazionalizzazione delle imprese privatizzate, una sanità pubblica universale e gratuita. Come? Greece does not have a currency of its own, cannot issue a currency. You are part of the euro, and that means, for example, you cannot determine your own interest rates. You cannot print money. You cannot issue bonds yourself. You have to have permission, and if the permission is not given, you cannot act. So, signing the Maastricht Treaty, as you recall, also takes away your ability to have expansionary fiscal policy. So during a recession, instead of the government being rightfully able to spend more in order to make up for the shrinking that takes place in the private sector, you cannot do that either. So you don't have fiscal policy, you don't have monetary policy, you don't have exchange rate policy. So what do you have? You don't have any policy instrument. Come funziona il sistema euro? Ce lo rivela la piramide della sovranità monetaria. L'euro è la prima moneta al mondo senza Stato. L'istituzione che ne detiene il monopolio d'emissione è la Banca Centrale Europea, indipendente da qualsiasi governo. Il suo obiettivo non è la piena occupazione, ma la stabilità dei prezzi, il controllo dell'inflazione. Come qualsiasi altra banca centrale, crea la valuta dal nulla, a costo zero. Eppure la BCE non può finanziare direttamente i 19 Stati, ma solo i mercati. Ed è grazie a loro se lo Stato utilizzerà l'euro, ad un interesse che queste stesse banche stabiliscono. Ora la moneta diventa economia reale e arriva fin nelle nostre tasche. Una breve sosta per poi risalire la piramide del potere sotto forma di tasse.
Succede anche alle migliori famiglie, quando per vivere si è costretti ad indebitarsi con le banche. Abbiamo visto però che in realtà dietro ai mercati ci sono le banche e dietro al comportamento delle banche ci sono le banche centrali. È difficile immaginare una crisi finanziaria di quelle dimensioni, di quella portata, senza l'intervento nella stessa medesima direzione da parte della banca centrale. The European Central Bank owns the currency because the currency is privately owned. That meant that each and every euro had a 0.25% interest, which of course meant that even the very conception of using money increased debt. Countries were borrowing in a foreign currency. The euro created the potential of sovereign debt crises in Europe. Quindi la banca centrale si dice disposta a sostenere in qualsiasi misura il debito pubblico di qualsiasi paese europeo, a patto che quel paese accetti di seguire le direttive di politica economica che la banca centrale stessa indica. Questo sostegno è stato concesso solamente dopo la sottoscrizione di un memorandum. Let me assure you, the US will always pay its debt. How do I know that? If you borrow money from the United States, you get a piece of paper, a bond, and what does that paper say? We promise to pay, say, $1,000. Well, how do I know the United States could always pay that? Because they just print those dollars. But Greece can't deliver those pieces of paper. When it borrowed in drachma, it could deliver those pieces of paper called drachma. But now it promises to pay in euros, and it doesn't control the printing of the euros. That's done from Frankfurt. In futuro ci aspetta lacrime e sangue perché l'ordoliberalismo ci ha portato alla deflazione. C'è la diminuzione dei prezzi, c'è la diminuzione delle vendite, c'è l'aumento delle scorte, c'è la diminuzione della produzione, c'è l'aumento di persone, del numero di persone che lavorano sempre di meno o perdono il lavoro. Inflazione e deflazione sono proprio cose diverse. Inflazione è industria e occupazione, deflazione è finanza e disoccupazione. The very fact that the euro is a hard currency that was literally created for financial speculation, banks throughout the decade of euro have managed to increase their assets by 5 times and reach a level that right now equals to about 10 times, their assets are 10 times the Eurozone's GDP. The financial system must be at the service of production, and production must be at the service of living standards of people. This is the direction that we are in. Non si può svalutare perché ha lo stesso valore in Francia, in Italia e in Germania, l'euro ha lo stesso valore. Se non puoi svalutare la tua moneta attraverso cui potevi essere più competitivo per vendere di più e quindi non essere costretto a licenziare, devi svalutare il lavoro. Svalutare il lavoro non significa svalutare qualcosa che non ha valore intrinseco come la moneta, come sappiamo, ma significa svalutare la vita di una persona, la vita di una famiglia. Rania Adonopoulou è un tecnico. Durante la sua attività accademica ha messo a punto un piano di lavoro garantito per la Grecia. È stata eletta con Syriza e oggi è vice ministro del lavoro. Onorevole Ministro, la Grecia fa parte della zona euro. È possibile dare attuazione all'articolo 22 della vostra Costituzione? The government has been elected with a mandate that was given by the people. The people clearly do not give us the right to propose or enact the exit from the Eurozone. Για ένα μέσο έξυπνο Έλληνα είναι αυτοκτονία να επανέλθουμε στη δραχμή. It's catastrophic.
Why? Because Turkey, Libya, Jordan, any country have work, you know, work. Πολύ λίγοι Έλληνες ισχυρίζονται κάτι τέτοιο. Δεν θέλει κανένας να γυρίσει πίσω στη δραχμή. Τα κανάλια απαγορεύουν ουσιαστικά οποιαδήποτε άλλη, με τον τρόπο τους, με την προπαγάνδα τους, απαγορεύουν οποιαδήποτε άλλη συζήτηση πέραν του ευρώ. Μόνο ευρώ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. So the media have played an important role in this, in accordance, of course, with the parliamentary political parties. All of them supporting the European currency. Ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ γιατί πιστεύω σε μια αλλαγή, ότι θα κάνει κάτι. Ξέρεις πώς λειτουργεί το ευρώ? Όχι, ποτέ. Κανένας δεν σε έχει ενημερώσει πώς λειτουργεί το ευρώ. Πρέπει να τα βρεις όλα μόνος σου αυτά. Ξέρεις πώς λειτουργεί το ευρώ? Ναι, αρκετά. Αρκετά καλά. Ποιος ενημέρωσε? Από τη δουλειά. Τη δουλειά μου. Μπορούμε να μάθουμε τη δουλειά? Στρατικός. Ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ενημέρωσε για το ευρώ? Όχι. Τα κανάλια σε ενημέρωσαν για το ευρώ? Δεν βλέπω τηλεόραση. Ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας ενημέρωσε για το ευρώ? Ακριβώς όχι. Από τον ΣΥΡΙΖΑ έλαβες ενημέρωση για το ευρώ? Όχι, όπως και δεν έλαβα σε πολλά άλλα θέματα ενημέρωση. Θα μου πεις, βέβαια κανένα κόμμα δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μας dini ενημέρωση. Πόσο mάλλον δε ο ΣΥΡΙΖΑ, που δυστυχώς τώρα διαπραγματεύεται και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Syriza ha fatto una campagna di informazione su come funziona il sistema euro? Όχι, δεν έκανε καμία απολύτως εκστρατεία ενημέρωσης για το ευρώ. Τα κανάλια σε ενημέρωσαν πώς λειτουργεί το ευρώ? Κανείς δεν ενημέρωσε ποτέ κανένας σε αυτή τη χώρα, πιστεύω. Γι' αυτό και πέσαν όλοι θύματα, έτσι. This is the reason why most of them might say, I want to stay with the euro, because they don't know how. Με 50 δραχμές έπαιρνες ένα μικρό μπουκάλι νερό. Όταν ήρθε το ευρώ το αγόραζε με 50 λεπτά, δηλαδή 3 φορές επάνω. Έτσι κατάλαβα πώς λειτουργεί το ευρώ στη ζωή. Για μένα ίσως η λύση τους θα ήταν ένα δημοψήφισμα πριν το τέλος του τετραμήνου. Ενημέρωση δηλαδή του κόσμου, με δημοψήφισμα βγαίνουμε και τελειώνει. Και με απόφαση του κόσμου, οπότε... We have the commitment of staying within the euro. Η κρίση έφτασε ως εξής. Από τη στιγμή που έχουμε μία τράπεζα των λαών, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, και δεν δανείζονται απευθείας οι χώρες με 0,50 και δανείζεται η Deutsche Bank και η Sachs Goldman και μας δανείζει εμάς με 4 και 5, είναι η μεγαλύτερη τοκογλύφη του αιώνα. Ci risiamo, i soldi sono finiti e averne ancora costerà molto caro. Dopo l'ultimatum dei creditori internazionali, Alexis Tsipras rispetta alla lettera il programma elettorale di Syriza. A decidere sarà il popolo. Quando il popolo greco sarà chiamato a un referendum dal governo Tsipras sulle misure di austerità, sui memorandum che le contengono, la Banca Centrale Europea inizierà a ridurre la liquidità garantita tramite questo ELA, questo sistema di garanzia di liquidità di emergenza, in modo tale da aumentare la pressione sul sistema finanziario greco e quindi sull'economia greca e quindi sulla società greca. Λόγω του capital controls που επιβλήθηκαν, υπήρχε γενικά πολύ μεγάλος φόβος στην κοινωνία. Στις τράπεζες υπήρχε αστυνομία, που δεν το είχαμε συνηθίσει, υπήρχαν παντού δημιουργίες τρομάτων. L'Europa, Draghi, il vostro connazionale Draghi, poteva risolvere il problema del debito della Grecia, che sono 360 miliardi, in 2 giorni. Non ha nessuna autorevolezza scientifica, ma solo quello di essere appoggiato dagli Stati Uniti è già molto. Se uno legge le memorie non le memorie, ma il libro di Tim Geithner che ho qui
sugli stress test, no? Timothy Geithner, che era il capo del Dipartimento di Stato, dedica una ventina di pagine a raccontare come ha imposto la Merkel Draghi, no? Perché gli americani volevano un loro funzionario, un funzionario della Goldman Sachs alla banca centrale. What's the future of the Greece inside Eurozone? There is a future inside. Πολίτες της Αθήνας, ελληνική ΛΑΕ, γιορτάζουμε και τραγουδάμε για να ξεπεράσουμε το φόβο, την αγωνία για ελπίδα από τούτο εδώ τον τόπο. Λέει η μυθολογία, ο Δίας άρπαξε την Ευρώπη. Από τούτο εδώ τον τόπο θέλουν τώρα οι τεχνοκράτες της λιτότητας να ξανααρπάξουν την Ευρώπη. Λοιπόν όχι, θα τους πούμε όχι την Κυριακή. Ο περισσότερος κόσμος πίστευε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρξει κάτι το οποίο θα αλλάξει τη ζωή μας. Αυτή ήταν η αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή. Η αποστολή τους είναι να προετοιμάσουν την καινούργια δανειακή και το καινούριο μνημόνιο, το οποίο πιστεύουν ότι ελπίζουν να υπογράψουν Ιούλιο-Αύγουστο, κατά καλό καιρό δηλαδή, όπου ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε διακοπές, δεν ασχολείται με τα πολιτικά πράγματα και έτσι να περάσουν το χειρότερο μνημόνιο που έχουμε δεχτεί τα τελευταία 5 χρόνια και δεν θα μπορούσε με κανένα τρόπο να το περάσει μια κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου. Γι' αυτό ήρθαν στην κυβέρνηση. Είναι, να το πούμε έτσι, γι' αυτό τους φέρανε στην κυβέρνηση. Il no è al 61,31%. Il popolo greco ha vinto. La speranza ha vinto. Η ευρωπαϊκή ιστορία είναι μια ιστορία συγκρούσεων, γι' αυτό άλλωστε μιλάμε για την ενωμένη Ευρώπη. Διεκδικούμε μια συμφωνία με τους εταίρους μας. Μια συμφωνία όμως που θα δίνει σήμα οριστικής διεξόδου από την κρίση. Ότι η πατρίδα μου έχει μετατραπεί τα τελευταία 5 χρόνια σε ένα πειραματικό εργαστήρι λιτότητας.
Η αστική τάξη δεν είναι κάτι ενιαίο. Έχει μεταξύ της διαμάχες και διαφορετικά συμφέροντα. Είτε είναι προς τη Ρωσία, είτε είναι προς την Ευρώπη, είτε με δραχμή, είτε με ευρώ. Επομένως εδώ είναι γεωπολιτικό το ζήτημα. Certo, un cambio geopolitico, certo. In Germania, esponenti del partito di Angela Merkel vogliono l'uscita di Atene. E anche la CSU chiede alla Grecia di lasciare l'euro. La fine della moneta unica è ad un passo. È palese ormai questa tendenza della Germania a volersi sganciare dall'Europa. Durante le estenuanti trattative, il ministro delle finanze Schäuble, per mezzo di una nota ministeriale, propone l'uscita della Grecia dall'euro per 5 anni. The issue to which we don't have the answer is what will Germany do. Schäuble e la CDU, anti-fesi della CDU, sono d'accordo per spingere la Grecia fuori dall'euro. Invece la Merkel dice la famosa frase se fallisce l'euro fallisce l'Europa, ed è lei che vuole trattenere a tutti i costi dentro Atene, come vogliono Londra, come vuole Washington. Πρόεδρος Ομπάμα προσωπικά παρενέβη και στην Άγγελα Μέρκελ αλλά και στον Έλληνα Πρωθυπουργό προκειμένου να μεταφέρει την άποψη ότι η Ελλάδα θα πρέπει για λόγους γεωπολιτικούς από πλευράς Αμερικής να παραμείνει στην Ευρωζώνη. A trattare assieme a Tsipras e Tsakalotos c'è Glenn Kim, ex di Lehman Brothers, arruolato a suo tempo da Varoufakis. A rappresentare il popolo greco c'è anche un banchiere. Dopo ben 17 ore la fumata bianca. Accordo. Ένας λαός που ενθουσιάστηκε με το δημοψήφισμα, όταν αυτό μετατράπηκε ουσιαστικά στο αντίθετό του, δεν αντέδρασε καθόλου. The Greek referendum, I think that Prime Minister Tsipras genuinely hoped that he would lose it. Με το δημοψήφισμα, το ΣΥΡΙΖΑ και κατάφερε να περάσει το χειρότερο μνημόνιο που έχει περάσει ποτέ και κατάφερε να γλιτώσει την κοινωνική αντίδραση. La volontà popolare del popolo greco espressa in maniera così radicale, univoca, uniforme, senza neanche una regione che ha votato a favore del sì, tutti contro per il no, 60%, è stata letteralmente schiacciata dall'oggi al domani. E questa maniera si agiscono solo gli stati totalitari. Non avevano mai osato un'operazione di questo genere. Con uno Stato piccolo come quello greco lo hanno fatto ed è molto grave, molto grave. I greci, che sono un popolo con poca sovranità, oggettivamente potevano uscire, ma con un governo veramente rivoluzionario che non era quello di Syriza. Sono formazioni politiche studiate, finanziate per gestire momenti di crisi, catalizzando il malcontento e dirigendolo dove vuole il potere. Tu crei paura, disperazione, eccetera. Il popolo si ribella, il popolo dice basta, vogliamo essere indipendenti. C'è un voto che di solito non viene mai concesso perché è troppo rischioso, dopo la repressione. E la repressione che schiaccia qualunque forma di speranza nel futuro, ha un effetto sociale inibitore fortissimo. Ένα δημοψήφισμα, μια τόσο μεγάλη ελπίδα που να προδίδεται στο τέλος, και αυτό απονεύρωσε όλη την αντιδραστικότητα και όλο το ανταγωνιστικό κίνημα και ο λαός, ας πούμε, ζει σε μια κατάσταση μαθημένης ματέως, ας πούμε. Tutto questo ha una sola parola, si racchiude in una sola definizione, ingegneria sociale, ed è molto pericolosa, perché la gente viene manipolata senza rendersi conto di essere manipolata. Da ora in poi il governo greco dovrà consultare le istituzioni
e convenire con esse tutti i progetti legislativi nei settori rilevanti con adeguato anticipo, prima di sottoporli alla consultazione pubblica o al Parlamento. Le istituzioni. La Troika ha cambiato nome, ma ha più potere che mai. Se la Grecia non avesse aderito all'euro, quindi se avesse la propria sovranità monetaria, sarebbe mai arrivata la Troika? E risponderei decisamente di no. Dopo appena 8 mesi, il popolo è chiamato di nuovo ad elezioni anticipate. Metà non vota, l'altra metà non ha alternativa. Vince ancora Tsipras. Η Ελλάδα βρίσκεται υπό κατοχή διότι κάποια άλλη δύναμη, μια τρίτη δύναμη, είναι εκείνη η οποία αποφασίζει για τη ζωή εδώ στην Ελλάδα, δίνει εντολές και η εδώ κυβέρνηση, που τη λέμε κυβέρνηση αλλά δεν είναι στην ουσία, είναι εντολοδόχοι απλώς, υλοποιούν τις εντολές τις οποίες δέχονται. Il ristorante dove incontrammo Marianna, la cameriera di 24 anni che lavorava 15 ore al giorno, 7 giorni su 7 per poco più di 1.000 euro al mese, è fallito. La spinta propulsiva dell'oceanica emozione collettiva è come evaporata. A questa riunione di partiti e movimenti che hanno gridato Ochi al referendum di 3 mesi fa non sono certo in molti. Tra delusione e rassegnazione il confine è quanto mai labile. Se Temistocle e Euribiade non avessero sconfitto l'impero persiano conducendo i greci alla vittoria nella battaglia di Salamina, proprio qui, davanti alla costa del porto, il destino dell'intero Occidente e della nostra cultura forse sarebbe cambiato per sempre. Era il 20 settembre del 480 a.C. Μεγάλη χαρά μας που σήμερα υποδεχόμαστε τον Πρωθυπουργό της Κίνας εδώ στον Πειραιά. Πρώτα απ' όλα ο Πειραιάς γίνεται ο κόμβος, όπως είπατε και εσείς, διαμετακομιστικός της διανομής των προϊόντων των κινέζικων σε όλη την περιοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μεσόγειος, Αφρικής, Μαύρης Θάλασσας. Dopo oltre 2500 anni, un nuovo impero ha conquistato senza armi, senza scontri sanguinosi, ciò che Temistocle aveva fortificato. C'era una volta quando si scatenavano eserciti. Oggi si impongono tecnocrati. Privatizzare da privare. In democrazia vuol dire togliere al popolo ciò che gli appartiene. Non solo economia, ma anche storia, identità e memoria. Ricchezza collettiva che se ne va, al peggior offerente. Το λιμάνι αξιακά σε χαρτιά κοστίζει 2 δις, λογικά μπορεί να είναι και 4 δισεκατομμύρια ευρώ και η αξία που θα πουληθεί θα είναι από 300 μέχρι 360 εκατομμύρια. Τους κάνω πρόταση, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δίνουμε 500 εκατομμύρια σε 2 χρόνια, μας το δίνουν να μείνει στην Ελλάδα. Όχι, δεν θα μας το δώσουν, γιατί υπάρχει εντολή από την Ευρώπη και πρέπει να πουληθεί και εκεί που θα πουληθεί είναι αυτοί που πρέπει να το πάρουν και είναι η συμφωνία με τους Κινέζους. Δυστυχώς. 愿意看到希腊继续留在欧元区，中方呢也一直在表示中方支持欧洲一体化的进程。我们乐见一个繁荣的欧洲，一个团结的欧盟，还有一个强大的欧元。那么我们也相信。Το ευρώ είναι ένα νόμισμα μέσω του οποίου σε καμία χώρα της Ευρωζώνης δεν μπορεί να ασκηθεί
κοινωνική πολιτική, δεν μπορεί να ασκηθεί γενικότερα οικονομική πολιτική από την ίδια τη χώρα, δηλαδή χάνει τελείως εθνική ανεξαρτησία. Είναι ένα μέσο για το οποίο έχουν επιβληθεί τα μνημόνια και ουσιαστικά έχουν καταφέρει να καταστήσουν λαούς υπόδουλους, να ξεπουληθεί ο δημόσιος πλούτος σε ελάχιστους. Είναι ένα γενικό ξεπούλημα. Νερά, σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, λιμάνια, ενέργεια, δημόσια κτίρια, δρόμοι, όλα έχουν αρχίσει και ξεπουλούνται στον ιδιωτικό τομέα σε τιμές χάρισμα. Attraverso l'euro e Bruxelles è stato introdotto in Europa l'FMI, che normalmente soccorre i paesi africani o sudamericani con una chiara volontà, intento colonizzatore. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήρθαν στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσουν τη δημοσιονομική κρίση. Στην Ελλάδα ήρθαν για να εφαρμόσουν ένα πανευρωπαϊκό πρωτότυπο πείραμα, το οποίο ήθελε τη λατινοαμερικανοποίηση της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Το ζητούμενο δηλαδή στην Ελλάδα ήταν με το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόστηκε να εθιστούν, να συνηθίσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί ότι πρέπει να ξεχάσουν τα δημόσια νοσοκομεία, να ξεχάσουν τα δημόσια πανεπιστήμια και τα δημόσια λεωφορεία και να πρέπει να συνηθίσουν σιγά σιγά ότι για όλα αυτά πρέπει να πληρώνουν. Τίποτε το δημόσιο, τα πάντα ιδιωτικά, τα πάντα στους ιδιώτες. Γιατί σκεφτείτε ότι ολόκληρη η Αγγλία γίνεται στη λίρα και δεν έχει στη στερλίνα και δεν έχει γυρίσει, δεν έχει μπει στο ευρώ. Γιατί? Και τους Ευρωπαίους πράσινους που ήταν μαζί μας στο μεγάλο αγώνα. Έδειξε ένα πιο ελευθεριακό προφίλ, ας πούμε το σύμφωνο συμβίωσης για τους ομοφυλόφιλους, ας πούμε, πέρασε με το ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλα τα υπόλοιπα θέματα όμως διατήρησε την ίδια πολιτική, ακόμα και πιο αυστηρή. Δηλαδή είναι μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση που ακολουθεί φιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο. Quale sia la cosa giusta non è più scritto nelle Costituzioni, ma nelle menti degli economisti del mainstream, in definitiva, o meglio degli ideologi. La verità è che l'iperliberismo di questi gangster travestiti da economisti, ripeto i loro nomi perché dovrebbero essere portati alla damnatio memoria, Milton Friedman, Robert Lucas, cioè questa gente qui ha distrutto la classe media, quindi ha tradito il presupposto fondamentale dell'economia di mercato, quella di avere una classe media forte e solida che crea la domanda aggregata, che crea benessere e che crea dinamismo sociale. Quando questa diventa la virtù, cioè chi accumula e chi diventa ricco è un diciamo redento e invece chi rimane nella povertà è un colpevole che merita la dannazione, se questa è l'ideologia di base, come ci ha spiegato Max Weber, adesso ho semplificato molto, ma è chiaro che non possiamo accedere a un mondo che abbia la politica al centro, perché la politica al centro pone l'interesse e il benessere dei cittadini. Non ha niente a che fare con l'Europa che noi avevamo nella nostra mente. Il processo di integrazione europea non è qualcosa di astratto, non è il sogno di Ventotene. Il processo di integrazione europea è l'abbattimento delle barriere doganali, la totale libertà di movimento dei capitali e ciò che ne deriva, quindi la concorrenza al ribasso dei sistemi fiscali, quindi i processi di centralizzazione del capitale in Europa, quindi la ridistribuzione del reddito dai salari ai profitti. Questa è l'Europa dell'Unione Europea e dell'Eurozona, della sua espressione monetaria. Σήμερα λοιπόν η Ελλάδα
είναι το πρώτο πειραματόζωο, la prima cavia di questo esperimento di occupazione delle nazioni e dei popoli europei. Quello che è successo in Grecia si è visto in Italia, si sta vedendo in Spagna, si sta vedendo in Portogallo, in Irlanda e in qualche misura anche in Francia. Le politiche economiche adottate fino ad oggi stanno portando sempre di più, con diversi gradi, diverse fasi di sviluppo, a una formazione di una società neoligarchica, in cui il potere è sempre più concentrato nelle mani di poche grandi aziende, pochi grandi ultra ricchi. Η μεσαία τάξη εξαλείφθηκε. Υπάρχουν πάρα πολύ φτωχοί και πάρα πολύ πλούσιοι στην Ελλάδα. Τα περισσότερα δεν γνωρίσανε μια καλύτερη κατάσταση. Εγώ τελειώνω πανεπιστήμιο, οικονομικό πανεπιστήμιο. Αύριο δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχει εργασία στην Ελλάδα. Όλοι βγαίνουμε άνεργοι. Έχουμε μελλοντικούς άνεργους, γι' αυτό έχει αυξηθεί και η μετανάστευση στο εξωτερικό. Dolorose partenze e nuovi arrivi. Tutti quanti liberi di muoversi, per bisogno, con la speranza di una vita migliore. Modernità o sfruttamento? Il multimiliardario George Soros è un uomo molto generoso e accogliente. L'Europa ha bisogno di 1 milione di profughi all'anno. È lui il principale finanziatore di una delle ONG più attive nell'accoglienza dei migranti, salvati dall'inferno blu. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, i rifugiati faranno crescere l'economia europea. L'importante è che sia consentito loro di iniziare a lavorare al più presto. È il libero mercato degli esseri umani. Questi flussi migratori oggettivamente hanno anche una chiara valenza economica e palese, lo dicono gli stessi ministri, servono infatti ad abbattere i costi del lavoro e a colmare questi buchi demografici sempre più ampi dovuti al fatto che i giovani non hanno più lavoro e non hanno più reddito per avere una casa, una famiglia. Il primo padre fondatore, Richard Coudenhove-Kalergi, così immagina i futuri cittadini degli Stati Uniti d'Europa. La razza del futuro negroide euroasiatica, simile in aspetto a quella dell'Egitto antico, rimpiazzerà le molteplicità dei popoli con una molteplicità di personalità. Lo Stato-nazione compatto dal punto di vista linguistico e culturale è visto come un freno agli organismi sovranazionali e quindi è altamente probabile che nella mente di chi dirige questi flussi migratori ci sia anche la volontà di diluire gli stati-nazioni così da facilitarne l'assorbimento in organismi sovranazionali. Perché nell'era globale tutto si muovono i capitali, si muovono le merci, si muovono le notizie, si muovono gli esseri umani e non solo per turismo. E i migranti oggi sono l'elemento umano, l'avanguardia di questa globalizzazione e ci offrono uno stile di vita che presto sarà uno stile di vita molto diffuso per tutti noi. Loro sono l'avanguardia di dello stile di vita che
presto sarà uno stile di vita per moltissimi di noi. Πιστεύω ότι ο νεοφιλελευθερισμός ενισχύει την οικονομική εξουσία, δηλαδή αποτελεί ελευθερία της εξουσίας και όχι την ελευθερία του ανθρώπου. We have to remember that today we have a global empire, and it's not an American empire, it's not a national empire, it doesn't help the American people very much, it's a corporate empire. The big corporations rule, they control the politics of the United States. To a large degree they control a great deal of the policies in countries like China and around the world. L'Eurasia sì è la partita sulla quale si gioca il futuro geostrategico, cioè gli americani sono convinti che controllando l'Eurasia possono isolare la Cina, che è il loro grande competitor, no? E soprattutto la Russia stessa. È lì che si gioca la partita. Yes, the Prime Minister and I discussed the upcoming referendum here on whether or not the UK should remain part of the European Union. Americans want Britain's influence to grow, including within Europe. And the United Kingdom is at its best when it's helping to lead a strong Europe. Per la prima volta un popolo che non può essere schiacciato come hanno fatto con i greci, dice basta, dice io me ne frego, io voglio essere indipendente. E quel popolo era un popolo che era considerato un asse portante, un perno fondamentale assieme agli Stati Uniti di questo nuovo mondo globalizzato. We want our country back. We want our fishing waters back. We want our borders back. We want to be an independent, self-governing, normal nation. And that is what we have done, and that is what must happen. Non tutti i potenti di casa nostra hanno gli stessi concreti interessi di Wall Street, City of London e Francoforte. Magari vorrebbero anche equilibri globali diversi. Comunque sia, alternanza di poteri non significa alternativa. Una reale alternativa, politica e popolare, non può arrivare dall'alto. We want to have our country out of Europe, out of Eurozone, to have a national currency so we can use it to reconstruction our country, to make our country independent out of the Eurozone orders. Ο νομικός όρος της εξουσίας της νόμιμης είναι η κυριαρχία του κράτους. Και στα αγγλικά είναι η sovereign, η souveraineté στα γαλλικά. Λοιπόν, αυτή η κυριαρχία του κράτους που το καθιστά ανεξάρτητο και κυρίαρχο και έτσι το εγγυάται το διεθνές δίκαιο. Politica, dal greco politiché, è l'arte di governare lo Stato e l'amministrazione della vita pubblica. E il tipo di società in cui vivere è solo una scelta che facciamo o che lasciamo fare. L'interesse e il benessere dei cittadini nella politica parte sempre inesorabilmente, ineludibilmente, ed è un modello antagonistico quello liberista, dagli ultimi. La globalizzazione è una forza che va domata, perché se lasciata selvaggia fa danni potenti alla società, e soprattutto va domata in forma democratica. Io penso che la migliore tradizione economica ci abbia insegnato che lo Stato ha una fondamentale funzione di impulso in campo economico. Il debito non è un male. Il debito pubblico dello Stato contabilmente non è altro che la ricchezza finanziaria del settore privato. Ogni male si risolve, a mio avviso, ristabilendo
delle regole del mercato del lavoro più eque, cioè a dire delle maggiori protezioni per i lavoratori. Questo creerebbe delle condizioni di vita più dignitose e lo Stato dovrebbe semplicemente tendere a mantenere un livello di produzione prossimo alla piena occupazione. Il massimo investimento che oggi uno Stato dovrebbe fare sarebbe quello sulla scuola pubblica. La politica industriale, per essere realizzata veramente, ha bisogno che si introducano dei limiti alla circolazione anche delle merci, semplicemente perché senza questi limiti è impossibile che un'industria nazionale germogli, cresca e diventi forte. Την Όλγα, τον Δημήτρη, τον Κώστα, τη Μαρία, την Κατερίνα, τη Σοφία, την Ιωάννα. Έχω γνωρίσει τόσους ανθρώπους που μία ζωή δεν φτάνει, οι οποίοι μου έχουν δώσει τη δύναμη να στέκομαι στα πόδια μου και να μπορώ να πω ότι θέλω να ελευθερώσω την πατρίδα μου. Nella notte, Apostolos Santas e Manolis Glezos si arrampicheranno sull'Acropoli e strapperanno la bandiera nazista. Inizierà così l'eroica resistenza popolare che libererà la nazione. Περίεργα, η πρώτη σβάστηκα που πρέπει να κατέβει είναι της αδιαφορίας του κόσμου. Δηλαδή πρέπει να αγωνιστούμε, να κάνουμε τον κόσμο να γίνουν ενεργός πολίτης. Idiota, dal greco idiotis, l'uomo privato, colui che ha interesse solo per se stesso. Oggi noi viviamo in un'epoca in cui l'individualismo e l'edonismo sono gli elementi caratterizzanti, per cui uno pensa che facendo tutte le cose per se stesso e per il proprio piacere, anteponendo il proprio piacere a qualunque altra forma di responsabilità sociale. C'è qui un'industria del senso che costruisce il senso delle nostre vite. Il consumo, il denaro. Γίναμε άπλιστοι αν φταίμε εμείς σε αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι φταίει ο καπιταλισμός και η ιδεολογία του καπιταλισμού που μας έχει οδηγήσει στο να προσπαθούμε να βγάλουμε περισσότερα χρήματα και έχουμε ξεχάσει τον άνθρωπο, το κοινωνικό κομμάτι της ζωής. Evidentemente il senso della vita non nasce più dagli esseri umani, dalle comunità, ma nasce da potentati economici. Οι σύγχρονες κοινωνίες θέλουν ανθρώπους τυποποιημένους. Όλοι να είναι το ίδιο. Φυσικά προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων που είναι διαφορετική. Δηλαδή το συμφερόντο του 1% του πληθυσμού είτε του ελληνικού πληθυσμού είτε του παγκοσμίου πληθυσμού, δηλαδή του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, το οποίο σε αυτή τη φάση του καπιταλισμού κυβερνά. Questo non è solo che loro determinano il governo e l'economia, determinano il senso stesso. Quando tu sei un individuo che diventa praticamente un corpo che ha sempre meno legami sociali identitari forti con la propria comunità, con il proprio territorio, con la propria cultura, con la propria nazione, tu sei un uomo che pensa di essere molto indipendente e molto forte, ma che in realtà sei estremamente condizionabile e sei estremamente fragile e per cui sei facilmente manipolabile. I greci sono ancora popolo. L'uomo è un animale sociale, l'uomo ha bisogno di legami sociali, ha bisogno di sapere, conoscere le proprie radici, la propria identità, è innata. Lo sono perché per esempio facendo una cosa meravigliosa, insegnando le canzoni e i balli ai bambini nelle scuole, quelli che appartengono alla tradizione del loro paese che si è formato nel corso di secoli e millenni, noi possiamo vedere ballare un zeibekico o un hassapico o un zamico, lo possiamo vedere ballare da un bambino di 5 anni magari col gel in testa e le scarpottole da paninaro, 4 anni, 5 anni, e balla come il nonno.
vestiti sono cambiati, ma il senso profondo no. If you don't understand yourself, what is this education? What do you do with this? This is production. This is like a toys, like a robot, creating to work for the factory, work for the people, become slave. Ciò che va lasciato ai propri figli è la capacità di muoversi nel mondo, cioè coscienza critica, sapere e studio. Lo studio dell'uomo, dell'umanesimo e della storia è fondamentale, quindi capire il passato per interpretare il presente και agire sul futuro. Οι νέες γενιές ακριβώς θα πρέπει περισσότερο να πολιτικοποιηθούν, θα πρέπει περισσότερο να σκεφτούν ως πολίτες για το κάθε κράτος τους και για τα δικαιώματα του ανθρώπου και της δημοκρατίας. Πρέπει να μάθουμε να προοδεύουμε συλλογικά και όχι μόνο ατομικά. Most of the people of this country and also the foreigners, they will be together. And when they are together, there is more power, more stamina and more change will come. Θα αγωνίζομαι όπως κάνω και τώρα και πολιτικά και ναι, γενικά φαντάζομαι ότι δεν ξέρω αν θα καταφέρω να αλλάξω κάτι, αλλά φαντάζομαι ότι θα αγωνίζομαι προς αυτή την κατεύθυνση. Build up that middle class, bring employment back, bring income back, disposable income back to the average citizen of Greece. Fight for that, make it happen. Stand up for your rights, respect your history as fighters and leaders in democracy, and show the world. Εάν πιστέψουν στις αρχές της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε θα μπορέσουν και οι ίδιες οι επόμενες γενιές όχι απλώς να επιβιώσουν, αλλά να προοδεύσουν και να φέρουν το καινούριο σύστημα που θα έρθει κάποια στιγμή, ένα και καινούριο καλύτερο σύστημα από την αστική δημοκρατία. Una società con uno Stato che prevede per i suoi cittadini che ci siano gli ospedali, le scuole adatte per i bambini, le cure necessarie per le persone anziane, che le persone vengano retribuite bene, che ci sia lavoro per tutti, una società diciamo pulita, dove la gente ha dignità, ha un lavoro, ha dei diritti alla fine, ma anche i doveri. Cronache greche ma universali. Da quassù, dai tetti di una Grecia come non mai bellissima e dannata, culla del pensiero, della cultura e della democrazia, c'è lo specchio d'Occidente. La conoscenza libera dalla paura e la speranza diventa consapevolezza, per iniziare a costruire insieme la prospettiva di un futuro diverso dalle misure umane. I would like to have your comments on the uncertainty created by the recent Italian elections, where most voters voted for parties that reject the fiscal discipline that you advocate. I think that's democracy, and it's very dear to all of us. All in all, right now markets were less impressed than politicians. Also, you have to consider that much of the fiscal adjustment Italy went through is now
will continue going on automatic pilot. Oggi noi viviamo in un'epoca di austerity, più tasse, nessuna politica di crescita e continuo ricatto implicito. O fai quel che ti diciamo noi, o noi ti mandiamo il debito pubblico alle stelle, tu vai in fallimento ed è finita. E questo non è più democrazia, non è più sovranità, non è più libertà economica, è costrizione, è dominio non dichiarato. E questo è il nodo su cui talvolta in maniera non consapevole i popoli europei, una parte dei popoli europei si ribellano. E però alla fine bisogna scegliere, e questo è veramente il punto focale. ζωή φτηνή, δεν έχεις μία πανί με πανί. Εκεί που σου είχαν δουλειά λεφτά, μια μέρα σου παν ξέχνα τα αυτά. Στις τραπέζες θαμπόθηκες και σαν μέζες φαγώθηκες. Βάζεις ειδήσεις, τρελαίνεσαι, άμα τις κλείσεις συνέρχεσαι. Στο εργαστήρι βάζουν εμπόδια να περάσουμε, οι πειρακτήρι το πείραμα τους να χαλάσουμε. Οικονομία και ανάλυση, αστυνομία, διάλυση. Βγήκες πλατεία και φώναξες, τέρμα τα αστεία, τους τρόμαξες, τέρμα τα αστεία. Στο εργαστήρι βάζουν εμπόδια να περάσουμε, οι πειρακτήρι το πείραμα τους να χαλάσουν. Στο εργαστήρι βάζουν εμπόδια να περάσουμε, οι πειρακτήρι